अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, खुश आमदीद, अहलन व सहलन वालेकुम व सलाम मरहबा। वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैफ हालुकुम या ज़ुमलाओ? अल्हम्दुलिल्लाह तय्यबून कुल्लना तय्यब तय्यबीन। अल्हम्दुलिल्लाह अना भी खैर ऐज़ा। कैसा जा रहा है आप लोग का कोर्स? 4 सेशंस हो गए हैं, आज हमारा 5th सेशन है। टोटल कितने सेशंस हैं पढ़ने के लिए? पढ़ाई के लिए 5 नहीं 10, यानी 5 + 5। यस, और 2 एक्स्ट्रा हैं अगर आप चाहेंगे तो। किस चीज के लिए? वो रिवीजन के लिए। जी जी जी। अगर आप चाहेंगे तो एक हम मिड क्विज से पहले कर लेंगे रिवीजन और एक फाइनल से कर लेंगे पहले, और अगर आप कहेंगे कि नहीं जरूरत नहीं है तो उस दिन खुद से रिवाइज कर सकते हैं आप। सब नहीं चाहेंगे इंशाल्लाह चाहेंगे। कोर्स 4 जी। कैसा जा रहा है? इजी है ना? कोर्स 4 इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा? जी हाँ, वो हाँ इजी है। ग्रामर हैवी थोड़ा तो जरा नहीं हेवी नहीं है, लेकिन ग्रामर ग्रामर में थोड़ा सा कई तरह की चीजें हैं, तो उसको याद करना जरा थोड़ा सा हाँ ये ये होता है कि इसमें मिसलेनियस इसमें कवायद हैं। जी। QC3 तक आपने समझें कि एक ही गो में आपने सर्फ की बहुत ज्यादा मशक की थी ना। QC2 में आपने कमजोर अफाल, QC3 में मजीद के अफाल वगैरह पढ़े थे। तो अब उस तरह से अफाल के नए पैटर्न्स आप नहीं पढ़े ना। उन्हीं पैटर्न्स के ऊपर आप हरूफ मादा को रख के नए टेबल्स बना रहे हैं, विच इज़ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। आप देख रहे हैं कि हर मर्तबा कुछ अफाल आ जाते हैं, कुछ जिस तरह हद्दा सा आ गया तो उसको अल्लमा पे डाल दिया, इसी तरह से अगरक आ गया, गैन रा काफ, तो आपने उसको अस्लमा पे डाल दिया। इस तरह से अब बहुत आसान होता जा रहा है। अलबत्ता जो नए कवायद हम पढ़े हैं वो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सेंटेंस बनाने में यानी नहव के सिलसिले में अब काम आने वाले हैं आपके इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। QC4 बैच 41। आप देख रहे हैं कि सूरतुल बकरा की एक ही आयत है, 89 हमें नजर आ रही है, जो कि मुसहफ का पेज 13 है और इशारा A है, उससे मुतालिक ये एक ही आयत है। ये हमारा QC2 था, राइट हैंड से बात शुरू हुई, फिर QC3 को हमने लेफ्ट हैंड की 5 उंगलियों पे लिया, और QC4 पे दोबारा हम राइट हैंड पे आ गए हैं। बनी इसराइल का टॉपिक चल रहा है। तो कैसे था? 5 पेजेस प्लस 5 10, अब 11 से स्टार्ट हो गया। पेज 11 कंप्लीट कर लिया था हमने, पेज 12 भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम पेज 13 करेंगे, स्टार्ट लेंगे यानी, लेकिन इसमें हम पिछले सफ़ात के इशारात को दोहरा लेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ करते होंगे यकीनन। दोहराइए आप कि जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, मीसाक़े बनी इसराइल। सेकंड पेज था यानी 12 पेज, मीसाक़ खून, कत्लो इखराज, बास किताब पर ईमान, मूसा व ईसा और रसूलों से सलूक। तो ये थे हमारे 2 इशारात। उसके बाद पेज 13 पे आगे तो हम पढ़ेंगे किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा कुफ्र का, ईमान लाओ, मीसाक तूर उठाकर। ब्रीफली, इनकार, बुरा सौदा, ईमान, तूर, यानी जुमला एक बना के कनेक्ट करके बताया गया कि किताब का इनकार बुरा सौदा है, ईमान लाओ और मिसाक़े तूर को याद रखो। तो ये है 13th पेज मुसहफ का, जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आयत 89 आप देख रहे हैं कि पिंक कलर में, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हिस्सा है ना, वो भी सिर्फ एक ही आयत पर मुश्तमिल है, आयत नंबर 90। तो पहला इशारा है किताब आने पर इनकार, इस जगह पर ये इशारा आ रहा है। और पीछे से कनेक्ट क्या करेंगे कि बनी इसराइल ही का टॉपिक चल रहा है, उनके बातिल अकायद और उनके बुरे अमाल को अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। वो हजरत मूसा की इत्तबा बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे और अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे थे मुसलसल। ये वो अस्बाक हैं जो हम इस एक आयत में से डिराइव करने जा रहे हैं। आप एक नज़र डाल सकते हैं, लेकिन हम तर्जुमे के बाद इनको
सम अप कर लेंगे। 011 यानी ये शो कर रही है स्लाइड के यहाँ पे बहुत ही कम नए अल्फाज आपको मिलेंगे। कोई नया लफ्ज होगा भी तो वो बिल्कुल उर्दू ही से हमें मिल जाएगा। अभी मैं देख रही हूँ कि आपके लिए भी कोई नया लफ्ज एक्चुअली है नहीं है। नए से मतलब है कि बहुत ही ऐसा जिसको आप उर्दू से भी रिलेट ना कर पा रही हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। आयत नंबर 89 की तिलावत कौन करना चाहेंगे? जी मैं कर दूं। चलिए सिस्टर कर लें। अभी सिस्टर ने स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट टाइम आप कर लीजिएगा ब्रदर। जी कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولما اور جب جاءهم آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے مصدق تصدیق کرنے والی ہے لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے وکانو اور وہ تھے من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگتے علی الذین ان کے خلاف جنہوں نے کفروا کفر کیا فلما پھر جب جاءہم آیا ان کے پاس وہ حق ما عرفو جسے وہ پہچانتے تھے کفروا به تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ فلعنت اللہ سو لعنت ہو اللہ کی علی الکافرین کافروں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، جمیل جدا ماشاءاللہ۔ تو ترجمہ بہت واضح تھا۔ الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ولما اور جب، لما کا مطلب ہوتا ہے یعنی دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ابھی آپ لما کا پہلا استعمال دیکھ لیجیے۔ جب لما کے بعد پہلے ماضی آ رہا ہے نا جاءہم، تو یہ لما کا معنی ہوتا ہے وین، جب، وین کے معنی میں۔ یہ ماضی کو بھی نوٹ کر لیں، لما کے بعد پہلے ماضی، بس ابھی اتنا ہی آپ اس کو تھوڑا سا آبزرو کریں۔ اور جب آئی ان کے پاس، ویسے تو یہ نا کہ جا آ کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا، ماضی ہے، لیکن لما کی وجہ سے اس کی ٹرانسلیشن یوں ہو جائے گی جب آئی ان کے پاس۔ اصل میں تو آیا ہی تھا، لیکن آئی کا ترجمہ ہمیں کرنا پڑا ہے کتاب کی وجہ سے۔ تو مطلب کیوں، یعنی کیا وجہ بنی پھر؟ کسی کو سمجھ آئی بات؟ کتاب مؤنث ہے اسی کے لیے کہ کتاب اردو میں مؤنث ہے، ایکچولی عربی میں مذکر ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ جا آ کا فعل استعمال ہوا۔ پتہ ہے ادروائز کیا فعل آنا تھا؟ پھر کیا آتا؟ اگر یہ کوئی مؤنث چیز ہوتی تو پھر کیا فعل آتا؟ اگر عربی کا مؤنث ہوتا، کتاب نہ آئی ہوتی، مثلا مصیبہ آئی ہوتی، سپوز مصیبہ ایک مؤنث ورڈ ہے، اگر وہ آئی ہے تو پھر فعل پیچھے کیا آتا؟ طاہر بھائی کو پتا ہوگا، کسی سینئر کو پتا ہوگا، بتائیں، کنٹریبیوٹ کریں ذرا۔ پھر کیا ہوتا؟ سمپل، بڑا جلدی جواب آنا چاہیے تھا۔ جی آپ میں موجود ہے آپ لوگ کہ نہیں؟ پھر جاءت، پھر جاءت کا فعل آتا، جی پھر فعل ماضی کا مؤنث آتا، مطلب ماضی تو چلے ہے ہی ہے، یہ ہوا جاء ہے اور یہ ہیا جاءت ہے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ایک تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ اس پہ ذرا آبزرو کریں اس طرح کی چیز کو، اور آگے بھی دیکھیں آیات میں کیسے ہو رہا ہے کہ ہر لینگویج کا مذکر مؤنث الگ ہوتا ہے نا، جینڈر الگ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اردو میں کتاب مؤنث ہے، جبکہ عربک میں مذکر ہے، تو اس لیے عربک کا ہی ٹینس آئے گا نا پیچھے، تو ٹینس پیچھے مذکر کا۔ لیکن ہم نے ترجمے میں تھرو آؤٹ ایسے کرنا ہے کہ آئی ان کے پاس، پھر ہم نے کہنا ہے تصدیق کرنے والی، تو اصل میں عربی میں یہ ہے کہ آیا ان کے پاس کتاب جو تصدیق کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ہم اپنی لینگویج میں ایڈجسٹ کریں گے، انگلش والے اپنی میں کریں گے اور دوسرے اپنی میں کریں گے، ایسا ہی ہوتا ہے نا ترجمے میں۔ یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی ہوگی، آئی ہوپ۔ کسی کا کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لیجیے گا۔ ولما اور جب آئی ان کے پاس کتاب
तो ये जो नकिरा होता है ना, इसका भी मतलब होता है कोई किताब, एक किताब, यानी मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह के पास से, मुसद्दिकुल लिमा, तस्दीक करने वाली, लिमा 1+1, यानी लिमा उसके लिए, माअहुम जो उनके पास है। क्या थी उनके पास, क्या चीज थी उनके पास, यहां से क्या पता चला, माअहुम क्या था उनके पास, कौन सी किताब आई, इसका तौरात। ना कॉम्प्रिहेंशन करे ना साथ साथ इसकी। तो जो उनके पास थी माअहुम, वो तो तौरा थी ना उनकी, तौरात थी ना उनकी, जी हाँ ठीक है। और अब जी, कौन सी किताब की बात हो रही है, कुरान। कुरान पाक की। जी कुरान। बकानू, और वो थे, मिन कबलू इससे पहले, यस्तफ्तिहूना। तो इस वर्ड को आप पहचाने कि उर्दू में कहा जा रहा है फतह मांगते थे, फतह मांगना, फतह तलब करना, फतह की ख्वाहिश करना। तो क्यों मैंने ये तर्जुमे किए, इसलिए कि फौरन आप कहिए, इसलिए कि कौन बताएगा, ओ मुअन्नस, मुअन्नस। नहीं, फौरन जवाब आना चाहिए कि ये बाबे इस्तफआल है, ये इस्तगफरा, इस्तकबरा वाला पैटर्न है, उस पैटर्न में मांगना, तलब करना, ख्वाहिश करने का मानी पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए तर्जुमे में ना कि वो इससे पहले फतह मांगते थे या फतह की ख्वाहिश रखते थे, फतह तलब करते थे, अल्लज़ीना कफरू, किसके ऊपर, उन लोगों के ऊपर जिन्होंने कुफर किया। तो ये इसके बाद जो अला आ गया ना, इसका भी मतलब होता है कि उनके खिलाफ। ये भी एक आप ट्रांसलेशन में इस चीज को आप ऑब्जर्व किया करेंगे कि जब अला आएगा तो किसी चीज के अगेंस्ट करने की बात होती है, पीछे वाले फेल से मुताबिक। अगर इला आए तो उसका मतलब है कि वो उसके हक में बात है। इस तरह का भी कंपैरिजन कहीं कहीं आ जाएगा, अदरवाइज आप देखें कि अला की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका मतलब पता मांगते थे उनके खिलाफ जिन्होंने कुफर किया। खैर, अगर आपको थोड़ा सा भारी लगे ये जो मेरा पढ़ाने का, आयात को एलेबरेट करने का इस वक्त वे है, तो आप इसको उतना ही ले लें जितना आपको लेना है तर्जुमे को समझने के लिए। बट ये कि किसी और है, थोड़ा सा होना चाहिए ना कि आपको ज्यादा चीज भी समझ में आए। तो उसके बाद है अल्लज़ीना कफरू फलम्मा, फिर जब, जाअहुम आया उनके पास, क्या आया, मा अरफू कफरू बिही। देखिए ये एक ही कलर में किया गया, इसकी कुछ वजह होती है ना। आया उनके पास, ये पूरी चीज है जिसे वो पहचानते थे तो उन्होंने कुफर किया, या यहाँ तक ले दे, उनके पास क्या आया, मा अरफू, जिसको वो पहचानते थे, फिर उन्होंने क्या किया, कफरू बिही, उन्होंने उसके साथ कुफर किया। फ लानतुल्लाही, सो लानत हो अल्लाह की, अलल काफिरीन, काफिरों पर। यहाँ पे अला खिलाफ नहीं होगा क्योंकि पीछे को फेल उस तरह से नहीं है, ये फेल की बात हो रही थी। तो ये थोड़ा सा एक उसलूब है, इसको भी आहिस्ते थोड़ा सा समझा करें, मजीद कभी आए तो उस पर बात करेंगे। शरह में पहले देख लेते हैं कि क्या हमें समझाया जा रहा है कि मदीना के यहूदी उस नबी की आमद के इंतजार में थे जिसका जिक्र उनकी किताबों में मौजूद था। जब भी उन्हें मदीना के मुशरिकों के हाथों शिकस्त होती तो वो अल्लाह से दुआ करते थे कि वो उस रसूल को जल्द अज जल्द भेज दे ताकि वो दूसरों को शिकस्त दे सकें। खुद मदीना में रहने वाले यहूदियों के ताल्लुक, यहूदी भी इस ताल्लुक से इस बात को जान चुके थे। असल में क्या है कि वो जो बात हुई थी ना, और सब हजरत के कबाइल थे, मदीना में रहते थे, बेसिकली वो मुशरिक ही थे ना, यानी वो तो अपने दीन को भूल चुके थे, दीन इब्राहिमी को भूल चुके थे। तो यहूदी इस जगह पे आके आबाद हो गए थे। तो उनमें से फिर क्या था कि यहूदियों के 3 कबाइल थे, बनु कुरैजा, बनु कैनुका और बनु नुज़ैर, नुज़ैर भी कहते हैं, नज़ीर भी कहते हैं। तो उनमें से कुछ कबाइल की या 2 कबाइल की औस के साथ अलायंस थी और एक कबीले की हजरत के साथ अलायंस थी। तो वो क्या आपस में उनकी लड़ाइयाँ, जंगें होती थी, फाइट्स होती थी। तो फिर जब उनके इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स आपस में चल रहे थे, तो वो क्यों एक नबी की आमद का इंतजार कर रहे थे कि उनकी किताबों में उसकी बाकायदा सारी पेशन गोइयां मौजूद थी। और ये बैकग्राउंड भी शायद आप लोगों को पता ही होगी कि यहूद बाकायदा अपनी किताबों में बताई गई सारी जो निशानियां थी, पेशन गोइयां थी, उनके मुताबिक ही इस शहर में, मदीना में आके, इस इलाके में आके आबाद हुए थे। वो बाकायदा उस नबी का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनकी किताबों में ये भी लिखा हुआ था कि वो नबी फतेहयाब होंगे। तो ये चाहते थे कि वो, और इनका ये भी ख्याल था कि वो नबी इन्हीं के उसमें से, कबीले में से, उसी लिनेज में से आएंगे और वो उनको फतह दिलवाएंगे। जो भी उनकी आपस की चप कलेश या लड़ाइयाँ या जो भी उनकी मफादात की खातिर जो भी दुनिया में खींचातानी एक चल रही होती है, जहाँ पे भी कुछ लोग मिल के रह रहे होते हैं। तो
یہ بتایا گیا یہاں پہ، اس کی یہ بیک گراؤنڈ ہے تھوڑی سی. مدینہ کے یہودی اس بات کو نہ صرف یقینی طور پر جان چکے تھے بلکہ وہ گفتگو بھی کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں، اور یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے. آپ نے پڑھا ہی ہوگا قرآن میں مختلف صورتوں میں، سورہ اعراف میں اور جگہوں پہ بھی آتا ہے کہ وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بلکہ سورۃ البقرہ میں بھی آ کے آئے گا. تو اب اس آیت کے بارے میں بتایا جائے، پھر جب آیا ان کے پاس وہ حق جسے وہ پہچانتے تھے، یعنی کسی چیز کی معرفت حاصل کر لینا، عرفان حاصل کر لینا، کسی کو پہچان لینا، کسی سچویشن کو یا کسی حق کو پہچاننے کے بعد بھی انہوں نے کفر کیا، یعنی انہوں نے انکار کیا. تو یہاں سے پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کہ صرف علم کا ہونا کافی نہیں ہے کہ آپ نے کسی چیز کو جان لیا، پہچان لیا، بلکہ اس علم پر عمل بھی ضروری ہے. جب ہمیں سچائی کا علم ہو جائے تو پھر اسے قبول بھی کرنا چاہیے. انہوں نے جب ساری نشانیاں انہوں نے میچ بھی کر لی، پہچان بھی لی، سب کچھ کر لیا، پھر بھی انہوں نے انکار کیا، تو ظاہر ہے کہ اپنا ہی لاس کیا. یہ ایک معروف حدیث ہے، آپ نے کہیں سیرہ میں ادھر ادھر پڑھی سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا. وہ ایک یہودی عالم کی بیٹی تھی اور ایک کی بھتیجی بھی تھی. انہوں نے یہ بیان کی ایک جو کانورسیشن تھی اپنے چچا اور اپنے والد کے درمیان کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ ملنے کے لیے گئے یا دور سے دیکھنے کے لیے گئے، تو آپس میں بھی انہوں نے یہ سارا ایکسچینج کیا. ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ وہی ہیں جن کی ساری نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. دوسرے ایک والد بات کریں، چچا بات کریں، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل وہی ہیں، یہ تو خدا کی قسم وہی ہیں، مجھے بالکل یقین ہے. پھر انہوں نے چچا نے پوچھا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے، یعنی میوچولی وہ مشورہ کر رہے تھے کہ کیا اب ہم ان کو مان لیں، ایمان لے آئیں. تو والد نے کہا کہ میں اپنی حد تک بھرپور مخالفت کروں گا اور میں ان کو اس مشن میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. سیرت ابن ہشام سے ایک ریفرنس دیا گیا ہے. تو یعنی کہ یہ تو ایک مثال دی گئی ہے، بہت سی مثالیں موجود تھیں. ان کے جو علم والے لوگ تھے، چونکہ وہ کتابوں کو ڈائریکٹلی پڑھتے تھے نا، ان کی ذرا عوام کو کتابوں سے دور ہی رکھا جاتا تھا، تو ان کو تو بہت اچھی طرح سے کنفرم اس بات کا علم تھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ذکر ہے ہماری کتابوں میں، اور یہ وہی علاقہ ہے پریسائزلی کہ وہ جو کھجوروں والا شہر ہوگا اور سب کچھ ہے جو اس کے بارے میں آتے ہیں. تو ان کو مکمل پتہ بھی تھا، اس کے باوجود انہوں نے پہچان کے باوجود کفر کیا. تو یہ ہم نے اس آیت کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیا، اور یہ اس کے سلسلے میں جو کوئز ہے یہ اسی میں سے دیا گیا ہے. آپ اس کو بس ایک نظر ڈالتے جائیں، اس کے بعد جب آپ کو سلائیڈز آئیں گی تو آپ پھر اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. سو کفروا بہ فریزز دیے گئے ہیں، لعنت اللہ سو لعنت اللہ کی، تو آپ نے صحیح اس میں سے پہچانے کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے. فا کا ترجمہ آپ کو 100 ملے گا، تو آپ نے میچ کرنا ہوتا ہے نا، باقی رول آؤٹ کرنے ہوتے ہیں جو رانگ آپشنس ہوتی ہیں. ایک نبی کی دعا مانگ رہے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ابھی جو آیت ہم نے پڑھی اسی میں سے کچھ MCQs بنائے گئے ہیں. ترجمے کو اب دوبارہ سے لے لیتے ہیں. ایک ایک لفظ جب ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ترجمے کو رننگ میں لیں تو وہ بالکل ایسے ہی لگے گا نا جس طرح عربی کو اردو کے ساتھ میچ کرتے جائیں. ولما اور جب، اس کو جب یا جب کبھی اس طرح سے بھی آپ ترجمہ اس کا دیکھیں گے. جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی، کتاب من عند اللہ، وہ بھی تو آپ دیکھیں نا، عند اللہ، اللہ کے پاس سے. جا کا مطلب ہوتا ہے آیا، وہ آیا، یعنی کیا آیا؟ کتاب آئی. ہم ان کے پاس، یہ ان یہود کے پاس. اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی، اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے. سو جب ان کے پاس وہ آیا جو وہ پہچانتے تھے، وہ اس کے منکر ہو گئے. سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. فلعنت اللہ علی الکافرین. اس طرح کچھ حصوں میں ان کے ترجمے کو یاد کریں. ما عرفوا، پھر کفروا بہی، یعنی کفر کیا اس کا. یہ بہی کس طرف جاری ہے؟ بہی یعنی اس کتاب کی طرف. جاءہم ما عرفوا، جس چیز کو انہوں نے پہچان لیا تھا، اس ماں کی طرف، یعنی جس کو انہوں نے پہچان لیا تھا. ظاہر ہے کہ اس کتاب میں، اس کتاب کو لانے والے، اس کتاب کو بھی، اور جو وہی، مطلب وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظاہر ہے جب آ رہی ہے وہ کتاب کی صورت میں پیش کریں. کتاب سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بک تھی اس طرح سے، اس وقت تو بک فارم میں نہیں تھی، لیکن کتاب اس کو اسی طرح سے کہا جاتا ہے قرآن میں کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام اتر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، اور وہ لکھوا رہے تھے لوگوں کو، اور وہ اچھی طرح سے اویئر تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ پھر بھی یہ ان کا یہاں پہ فیل بتایا گیا. اور یہ اشارہ کیا ہے؟ کتاب آنے پر انکار، یعنی کتاب کا پتہ بھی چل گیا، کنفرم بھی ہو گیا، پھر بھی انہوں نے انکار کیا. تو اشارے کے ساتھ مضمون کو میچ بھی کریں، اس سے یاد بھی رہتا ہے، اسباق وغیرہ کو بھی ڈیرائیو کرنا آسان ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے ایک نبی کی دعا مانگتے تھے،
انہیں اس نبی کی آمد کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے. جب وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر ان کا انکار کر دیا. اللہ کی لعنت تو کافروں پر. تو کافر کون ہے؟ جو منکر ہے، جو انکاری ہے، حق کا انکاری. جب حق واضح ہو گیا اور اس کا انکار کر دیا، وہ کافر کرا، یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. تو لعنت کا مطلب بیان کیا گیا کہ اپنی رحمت سے اللہ نے دور کر دیا. تصور کیجئے کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی اور وہ کیسا محسوس کریں گے. یعنی کیوں قیامت کے روز کہ وہاں پہ اللہ کی رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. یا اللہ مجھے ایسا بنا دیجیے کہ میں حق کو جان لینے کے بعد اسے انکار نہ کروں. یعنی کہ کوئی بھی بات جو درست بات ہے تو وہ سامنے آ جائے، سمجھ میں آ جائے، تو پھر اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ کسی کے ذریعے بھی ہم پہ واضح ہوا ہو حق. احتساب اپنا کریں گے، اپنے بارے میں ہم خود بہتر جانتے ہیں. میں اس بات کو یاد رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کا انکار کرنے والوں کو لعنت بھیجی ہے تاکہ میں کہیں کافروں کی طرح نہ ہو جاؤں. تبلیغ بھی کریں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے. اسماء تو بہت ہی کم ہے، میرے خیال سے کتاب کتب ہم بہت مرتبہ کر چکے. واحد جمع کے اعتبار سے صحت مند افعال بھی بہت ایزی والے ہیں. کفر یکفر آپ نے کر رکھے ہیں، نصرہ سے آتا ہے. عرفہ بھی شاید کیا ہوا ہے، اس کو دوبارہ سے دیکھ لیجیے. ضربہ سے آتا ہے نا، عرفہ یعرف، اس نے پہچانا. یعرف، عرف تو پہچان. عارف تو عارف ہوتا ہے جو کسی چیز کو پہچان لیتا ہے، مطلب مانوی لحاظ سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں. معرفت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. عارف، معروف، عرفان. تو عرفان شعور کو، آگہی کو، پہچان کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہم کمزور افعال یا حمزہ والے افعال کو دیکھ لیتے ہیں. تو جا ہمارے پاس کیا ہے؟ حمزہ والا فعل ہے، کمزور بھی ہے. یس، دونوں ہیں، اس میں دونوں باتیں ہیں. اگر آپ کو کہیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہو تو پھر یہ کمزور بھی ہے، حمزہ والا بھی ہے. تو جا یجیء جی، جائن مجیء جیئتن. اور اس میں آپ کو جو کوڈ ہے زیادہ دکھایا جا رہا ہے. اس کا مین باب پھر کیا ہوگا؟ یہ QC2 کا فعل ہے. بہت اچھی طرح سے آپ کو اس کا جو باب ہے وہ یاد ہونا چاہیے. ضربہ سے ہے نا یہ، کیونکہ زیادہ یزید جاء یجیء، ضربہ یضرب سیم ساؤنڈ ہے نا. تو اس کو یاد رکھیں. کانا کا آپ کو پتا ہے، قالا کا پیٹرن ہے. کانا یکونو. کمزور افعال کو دیکھ لیتے ہیں. مصدق. کیا لگ رہا ہے آپ کو اس لفظ کو دیکھ کر کہ یہ کون سا ٹیبل ہو سکتا ہے؟ اس ٹیبل میں کس جگہ واقع ہو سکتا ہے؟ اگر میں کہوں مصدق. جی بالکل. اور یہ میں ٹی ٹھیک کر رہی ہوں، مصدق تھی. تو لیٹس سی کیا ہے، مطلب اگر ٹھیک ہے تو یہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اسم فاعل. اسم فاعل، ٹھیک ہے، اسم فاعل. تو یہ آپ کی آیت کا ورڈ یہاں پہ ہمیں مل گیا. ٹھیک ہے، صدق یصدق، صدق، مصدق، مصدق، تصدیق. تو علامہ کا پیٹرن ہے، بہت ہی آسانی سے علامہ کا پیٹرن ہم سے پہچانا جاتا ہے. آپ جب ہمیں پتہ ہے نا کہ میم پہ پیش ہوتی ہی مزید فی افعال میں سے اسم فاعل اور اسم مفعول پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا اس پہ منہ لگا دیں، منہ سے مطلب میم پیش. یہ مزید فی افعال میں اب آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں پہ پاسبل ہے. اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ دال کے نیچے زیر ہے، یہاں پہ دال کے اوپر زبر نا. مصدق، مصدق ہمیں پتہ ہے نا، مصبح، مصبہ، معلم، معلم. اور اسی طرح باقی سب میں بھی تو ایسے ہی ہے نا، مسلم، مسلم، محاسب، محاسب وغیرہ. مزید فی افعال کا یہ رول ہے نا. اس کے بعد یہ نسبتاً ایک لمبا لفظ تھا لیکن بالکل اردو سے ریلیٹ آپ نے کر دیا، فتح، فتح. ٹھیک ہے نا. تو یستفتحون. تو اگر آپ کے پاس صرف یہی لفظ ہو نا، یستفتحون، چلیں اس کو دیکھیں. اب جس طرح شاید کوئی بات آپ میں سے ہی کر رہے تھے کہ حروف مادہ کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے. تو دیکھیں، یا تو مضارع کی علامت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ الف سین تا جو ہے وہ باب استفعال کی ہے، یعنی استکبر یستکبرو، وہ والا جو ٹیبل ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جائے گا، یا استغفر یستغفر. تو اس کے بعد واو نون تو جمع کی علامت ہے جو کہ فعل مضارع میں جمع کا سائن ہے. اور بیچ میں کیا بچا؟ فا تا ہا. تو یہ آپ کے حروف مادہ ہو گئے. یہ ایسے آپ نے حروف مادہ کو ڈھونڈ لیا. اور اسی طرح سے آپ نے ٹیبل پورا آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ استفتح یستفتح، استفتح، مستفتح، مستفتح، استفتاح. تو یعنی فتح، ویسے سمپل تو وہی ٹیبل ہے نا فتح والا. ٹھیک ہے، فتح کھولا یا اس نے فتح کیا. تو اس سے استفتح، اس نے فتح کرنا چاہا یا اس نے کھولنا چاہا، خواہش کی، طلب.
अब इसी तरह से इससे अमर बनाए, जा का मस्तर क्या होगा, ये सब पीछे भी आपने ये किया, ये सब उसी का क्विज है। तो इसको हमने थोड़ा सा टाइम इस वाले लेसन पे हमें ज्यादा लगाना है। पीछे से कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो कर लें, वैसे हमारा ये वाला आयत नंबर 59 ही थी, तो इसको हमने कवर कर लिया। कोई बात अगर तर्जुमे के हवाले से थोड़ा सा ये कि रनिंग ट्रांसलेशन को काफी मरतबा पढ़ना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। चलें जी, कोई क्वेश्चन? टेबल्स को याद करना, आपने देखा था एक दिन ग्रुप में कुछ बच्चियों ने टेबल सुनाए थे, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक टीचर के साथ वो डायरेक्टली भी पढ़ती हैं और हमारे कोर्स में भी रजिस्टर्ड होती हैं। तो वो आपने टेबल्स उनके सुने होंगे, कितनी अच्छी तरह से वो पूरा मिल के वो लोग टेबल्स पढ़े थे ना। तो उस तरह से कोशिश करें कि टेबल्स को आप लोग भी याद करें, नरेट करें अच्छी तरह से, फिर उसकी कोई रिकॉर्डिंग छोटी सी बना के ग्रुप में शेयर करें। घर में एक दूसरे को सुना सकते हैं, अगर आप लोगों के पास ग्रुप नहीं है तो घर में एक दो लोग के साथ आप कर सकते हैं, अपनी आवाज के साथ सिर्फ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो दूसरों को भी काफी हेल्प होती है। टेबल का और कोई सोल्यूशन नहीं होता है, टेबल्स को काफी दफा याद करना होता है। लाइव क्लास में हम टेबल्स को बहुत बहुत मरतबा याद करते हैं ना। तो एक सवाल ये करनी थी कि अल्लाह के मानी खिलाफ जो होता है उसको एक दफा फिर रिपीट करेंगे प्लीज, कि क्यों उसके मानी खिलाफ वो किसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। देखिए ना, उसमें तो ये आ रहा था ना कि मतलब वो तो जब कोई आयत आएगी आप पीछे को फेल देखेंगे ना, यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, मतलब उन लोगों के अगेंस्ट, वो जो फतह मांग रहे थे, किसके अगेंस्ट मांग रहे थे? वो जो कुफार थे। आप समझिए कि अल्लाज़ीना कफरू का मतलब ही है कुफार, इसका एक सिंपल मीनिंग होता है। जब भी आप अल्लाज़ीना के साथ कफरू देखेंगे कुफार, अल्लाज़ीना के साथ आमनू देखेंगे मोमिन, इस तरह से आप इसको लेंगे। तो जब चूंकि पीछे अला अगेंस्ट का मतलब है कि उनके ऊपर फतह मांग रहे थे, उनके अगेंस्ट फतह मांग रहे थे, या उनके खिलाफ, यानी इस तरह से। तो और किसी जगह पे अगर कोई अल्लाह के साथ कुछ और भी कोई कंपैरिजन में चीज आ गई तो फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे। ये जस्ट मैंने इसलिए बताया था कि जब आप ट्रांसलेशन करें तो प्रिसिशन आपको मिल जाए, और आपको उर्दू में खिलाफ का लफ्ज नजर आ रहा था, इसको फिर देख लें बेशक, इसमें खिलाफ का लफ्ज नजर आ रहा था ना। तो फिर आप बाज़ औक़ात वो कहेंगे जी वो खिलाफ की ट्रांसलेशन तो मुझे, खिलाफ का तो खलफा या कोई ऐसा लफ्ज मिला नहीं मुझे ना। यहाँ पे आपने इसका मानी देखा था, यहाँ पे आ गया काफरों पर फतह मांगते। जब ये रनिंग ट्रांसलेशन दिखाते हैं तो वो थोड़ी सी रनिंग में और तरह से दिखाते हैं, और जब हमने वर्ड टू वर्ड बिल्कुल शुरू की स्लाइड्स में दिखानी होती है तो हम कहते हैं उनके खिलाफ जिन्होंने कुफर किया। अब कोई पूछेगा कि ये जी खिलाफ के लिए कौन सा यहाँ पे वर्ड आया? नहीं आया ना, नहीं आया ना, तो आया नहीं एक्चुअली। तो इसलिए मैंने आपको ये वाला एलेबरेट पॉइंट कर दिया था कि खिलाफ के लिए वर्ड तो नहीं है, लेकिन अला बता रहा है कि खिलाफ इसका कॉन्टेक्स्ट है ना। ये वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। मैंने तो जब इसको शुरू में समझा था, मैंने कहा ये खिलाफ कहाँ से आ गया, तो ये अला, तो फिर मुझे ये बात पता चली बड़ी रिसर्च के साथ। तो मैंने आपको ये आसानी से बता दिया, तो आप इसको नोट करें और इसको मजीद ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो हम तो बहुत सारी चीजों को खुद से डिग आउट करते हैं आज तक, ठीक है। QC 7 की क्लास में जाते हैं, अपनी पूरी प्रेपरेशन करके जाते हैं, टीचर के हर सवाल का जवाब पहले से तैयार करके जाते हैं। बल्कि टीचर को कोई बात अगर सपोज रह गई, उनसे पूछा, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि बताएं, सीनियर्स होते हैं कि ये चीज ऐसे है, इसको यूं करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहले से पढ़ के जाना। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर आप पहले से अपने आज के लेसन को देख कर आए। आइए देखते हैं, दूसरा सेगमेंट अपना ले लेते हैं। G13A, आप देख रहे हैं सिफा, तफजील, मुबालगा। तो ये अल्फाज मैं बोलती रही हूँ ना पीछे कुछ क्लासेस में हमेशा, और बाकायदा मैं इसके लिए कुछ इशारात भी करती थी, तो कुछ अंदाजा हो रहा है ये क्या चीज है? एक तो ग्रामर का पोर्शन है, और हमें पता है कि हमारी मेन ग्रामर इस वक्त क्या है, नहव। नहव के पहलू से हम पढ़े हैं, मतलब नहव के कवायद पढ़े। इस कोर्स में हम सर्फ और नहव के कुछ अस्बाब पढ़े। सर्फ तो चलती ही रहेगी ना, जिस तरह अभी आपने टेबल्स पीछे पढ़े, सर्फ का सिलसिला हमेशा चलता रहता है, टेबल्स बनाने, अल्फाज बनाने, ठीक है। और नहव को अब हमने जरा सिस्टमैटिकली शुरू कर रखा है। वैसे तो देखा जाए नहव भी शुरू से ही चल रही होती है, जुमले तो हम बनाते हैं ना, जिस तरह हमने QC 1 में भी आयात, दुआएं, सूराज, बहुत चीजें हमने सीखी, तो उनकी कॉम्प्रिहेंशन नहव की कवायद के साथ ही हम कर रहे होते हैं। तो अब हम जरा कवायद को बाकायदा नाम दे के पढ़ते हैं। तो हमने जो सर्च शुरू किया हुआ QC 4 में, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर आपके सामने होना चाहिए ना, कि हमने मोनस के सीगे इसमें सीखे, हमने दो के सीगे सीखे, और मजहूल को हम इस तरह से लेते हैं ना, मजहूल के सीगे।
फिर हमने एक बाब सीखा था करुमा यकरुमु, बल्कि एक हसीबा या हसीबू भी हमने सीख लिया था। उसके बाद हमने इसम मकान जो लास्ट टाइम कवर किया था वो सीखा। ये अस्मा में, ऊपर वाली चीजें अफाल में आती ना, ये अस्मा में। फिर इसम मकान को यूं शो किया था, इसम सिफा, इसम तफजील, इसम मुबालगा, ये अभी हम करने जा रहे हैं। और फिर जमा तकसीर भी हम अपने करेंगे नेक्स्ट वाले आज ही के सेगमेंट में। ये था हमारा जो है अफाल से मुतालिक, अस्मा से मुतालिक। लेकिन नहव के जो असबाक हैं उसमें हमने बेसिक जो हमारा टॉपिक है वो फेले मुदारे की तब्दीलियां या तगय्युरात कहते हैं, वो हमने सीखना है, वो हमने शुरू करना है आगे आइंदा जाकर इंशाल्लाह। तो उसमें हम लम व शर्त, कुछ अल्फाज होते हैं जो फेले मुदारे से पहले आते हैं और फेले मुदारे के अंदर कुछ चेंजेस ले आते हैं, जिस तरह इन भी एक शर्त का लफ्ज़ है वगैरह, चेंजेस ले आते हैं। उन चेंजेस को, उन तब्दीलियों को हमने पढ़ना है बड़े एक दिलचस्प अंदाज में। उसके बाद हमने कुछ लामात को पढ़ना है, लाम के कुछ टाइप्स, ये लामात आप देख रहे हैं। और ये सब चीजें क्या है, फेले मुदारे से पहले ही आ रही है, पहले से मतलब इस जगह यहाँ पे। और लन, हत्ता वगैरह, इन अल्फाज को भी हमने सीखना है। तो ये है नहव के हमारे कुछ असबाक। ये पीछे सर्फ के असबाक थे। सर्फ होता है अल्फाज से मुतालिक तब्दीलियां, नहव है सेंटेंस मेकिंग के रूल्स। सिंपली ले लें, सिंपल डेफिनेशन अभी आपको दे रहे हैं। पिछले असबाक में हम सीख चुके हैं, मोनस के सीखे हमने सीखे, प्रैक्टिस तो हमने कम ही की है, कम ही टेबल्स पढ़े हैं, लेकिन इट्स अप टू यू। आप अगर अपने नए आने वाले टेबल्स को भी किसी हद तक मोनस उसका बना सकें, कुछ मुश्किल हो तो नहीं, लेकिन यानी जो कमजोर अफाल वाले हैं उनकी प्रैक्टिस ना करें मोनस के हवाले से। सिंपल जो इवन मजीद फी के जो सिंपल हैं, हमने अगर असलमत से मोनस बनाया था, आप अल्लामत से बनाए, आप हासाबत से बनाए, बाकी सबसे बना सकते हैं। कम से कम उनके जो मेन टेबल्स होते हैं उनसे आप मोनस की प्रैक्टिस तो करें। हम और भी कर सकते हैं। कमजोर अफाल में थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं, उनके लिए अभी आप ना करें। दो के सीखे हमने सीखे थे, हमने सीखा था ना कि यफ अलानी, तफ अलानी, इफ अला वगैरह, ये हमने सीखे थे। मजहूल के कुछ टेबल्स हमने किए। मजहूल के वाले से भी मैं यही कहूंगी कि सेहतमंद वाले मजहूल की आप प्रैक्टिस काफी हद तक कर सकते हैं। कमजोर वालों की उन्होंने आपको समझे अभी मतलब कौला से कीला, अभी जो चाबियां हैं उनका ही थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया, बहुत ज्यादा डिटेल से। कुछ टेबल्स के अंदर जाके फिर जिनमें कमजोर हरूफ होते हैं ना मादे में, उसमें कहीं मिडल में जाके या कहीं जाके कुछ चेंजेस आ जाती हैं, उनको थोड़ा सा समझने के लिए पीछे से कुछ रूल्स चाहिए होते हैं, अभी वो हमारे कोर्स में नहीं है। उसके बाद हमने करुमा के सीखे भी सीख लिए थे, हमने इसम मकान लास्ट टाइम सीख लिया था। आज के हमारे टॉपिक्स ये चारों ही हैं। इस सेगमेंट में ये 3 टॉपिक्स हैं और नेक्स्ट आज के नेक्स्ट सेगमेंट में जमा तकसीर है। तो ये जो मोस्ट इंटरेस्टिंग लास्ट टाइम हमने टॉपिक एंड में किया था वो क्या था, इसम मकान। मैं घर के मखरज से निकलकर मस्जिद जाता हूँ और फिर मदरसा, ठीक है। तो अब वैसे अगर आप किसी मदरसे में पढ़ते होते ना, मदरसे में पढ़ते होते, आप क्यूसी सिस्टम में ना होते, तो आपको सिखाया जाता कि इसम मकान के 3 औज़ान याद करें। क्या है जी, मफ़अल, मफ़इल और मफ़अलतुन। मफ़अलतुन, अच्छा ठीक है, सिखा देते आपको मफ़अलुन। लेकिन ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जनरल वर्ड्स, स्टैंडर्ड वर्ड्स, इनका अपना मानी नहीं होता। लिहाजा अभी आपको समझ तो आ जाएंगे लेकिन भूल जाएंगे। लेकिन आपको मखरज, मस्जिद, मदरसा नहीं भूल सकता, ये प्रैक्टिकल वर्ड्स है। मखरज आपने हमेशा मखरज कहा होगा ना तजवीद में, आपने मखरज तो नहीं कहा होगा, ठीक है ना। इसी तरह आपने मशरिक कहा होगा, बचपन से सुना होगा, लेकिन आपने मशरक तो नहीं सुना होगा। इसका मतलब है कि एक पैटर्न मखरज वाला है, एक पैटर्न मशरिक वाला है यानी मस्जिद वाला है, और एक पैटर्न मदरसा। तो ये जो प्रैक्टिकल वर्ड्स होते हैं, और ये है डॉक्टर साहब की पूरी स्ट्रैटेजी कि हमने QC3 में इतने सारे मजीद के अफाल सीख लिए थे ना। हम कहते थे तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए और तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब वो बेहतर इनक़िलाब। तो इससे सारे आपके सामने 8 अल्फाज आके एक सेंटेंस बन गया, और उनके साथ आपने उनको फिर बाद में, जब पहले आपने वो मीनिंगफुल टेबल सीख लिए, तालीम से आपने अल्लमा सीख लिया, इसी तरह आपने इस्लाम से असलमा सीख लिया, इन सबको आपने सीख लिया 1 से लेके 8 तक। उसके बाद आपने इनका एक स्टैंडर्ड नाम भी दे दिया, जो एक्चुअली मदारिस में सबसे पहले स्टैंडर्ड नाम सिखाया जाता है। वो कहते हैं कि आज हम बाब तफील सीखेंगे,
تو वो तफील, आज तफील सीखा है, कल आपने इफाल सीखा है, फिर मुफाला सीखा है, तो असल में इनका अपना कोई मानी नहीं है। मुफाला का क्या मानी है, लेकिन मुहासबा का मानी आपको पता है, और ये उर्दू के अल्फाज हैं। तो इस तरह से में बहुत आसानी हो गई। ऐसे ही है ना, पूरा सिस्टम, QC का सिस्टम जो है वो इस वजह से बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान है। तो अच्छा, यहाँ तक हमने बात की थी। उसके बाद है कि इनकी जमा मफाइल के वजन पर आती है, यानी चाहे मखरज हो वो भी मफाइल के वजन पे मखारिज के फॉर्म में आएगा, मस्जिद हो तब भी मसाजिद आएगा, और मदरसा हो तब भी मदारिस आएगा। ये नहीं सोचेंगे कि मखरज है तो भाई ये मखारज बने, नहीं, तीनों केसेस में मफाइल यानी मखारिज का एक पैटर्न है। इसी वजह से ये लफ्ज हमें हेल्प कर रहा है, मफाइल का वर्ड यहाँ पे हेल्पफुल है। तो हम इस वक्त क्या करने जा रहे हैं, इसम सिफा, इसम तफजील, इसम मुबालगा, देख लीजिए, ये अभी हमने करना है। अच्छा जी, आपने फाइलुन तो QC1 से सीख रखा है। QC1 से लेकर आज तक हम वो इस जगह पे आके कहते हैं फाइलुन, ऐसे कहते हैं ना, ठीक है। कौन होता है फाइल? डूअर ऑफ द फेल, किसी भी फेल को करने वाला। अगर वो नसरा का फेल था तो नासिरुन हो गया, ठीक है ना, सामेउन हो गया, दारिबुन, फातेहुन, फाइलुन, जाइलुन, शुरू से आपने सीख रखा है, ऐसा ही है ना। अब अगर नासिर की मिसाल ले लें तो नासिर का मतलब था मदद करने वाला, ठीक है ना, जी नासिरुन नासिर मंसूर। जी अभी आपने सिर्फ नासिर को लेना है, यानी फाइल को लेना, हम्म, वो है मदद करने वाला। हम्म, अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि वो शख्स हमेशा ही मदद करे, यानी इस वक्त वो मदद करने वाला है, इस वक्त वो नासिर है। अगर मैं इस वक्त कुरान सुन रही हूँ या कुछ और सुन रही हूँ तो मैं इस वक्त सामे हूँ ना। अगर मैं थोड़ी देर के बाद सुन नहीं रही तो मैं सामे तो नहीं हूँ ना। इस वक्त मैं किसी चीज को मार रही हूँ तो मैं दारिब हूँ, लेकिन हर वक्त तो मैं दारिब नहीं हूँ ना, मतलब मेरी सिफत तो नहीं है ना दारिब होना। बात ये हो रही है ना। अभी जो अगला पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, अगला पॉइंट ये आ रहा है कि अगर वो हमेशा ही मदद करता है तो गोया ये मदद करना उसकी सिफत है। दोबारा पीछे जाए, वो कह रहे हैं कि नासिर वो है जो मदद करने वाला है, बट जितनी देर वो मदद कर रहे हैं ना उतनी देर वो नासिर है। अगर वो आज मेरी मदद करे, आज वो नासिर है, कल वो मेरी मदद नहीं करे तो अब वो ही इज नो मोर नासिर फॉर मी। लेकिन अगर कोई इतना हेल्पफुल इंसान है कि उसकी सिफा बन गई है दूसरों की मदद करना, सपोज ऐसे होते हैं ना लोग, तो उस सूरत में वो नासिर नहीं कहलाएगा, वो नसीर कहलाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि नसीर से हम पहले फ़ईल को भी ले लें कि फ़ईल एक ऐसा पैटर्न बन जाएगा कि वो पैटर्न फिर सिफा कहलाएगा। यानी अगर जिस तरह बात हो रही है, ये बताने के लिए कि मदद करना उसकी सिफत है। जिस तरह कोई समी बन गया तो वो सुनता रहता है, इसीलिए अल्लाह ताला के लिए नाम आता है समी, बसीर। ये सारे फ़ईल के वजन है कि वो हमेशा सुनते रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं। ऐसा तो नहीं होता अल्लाह ताला कभी सुन रहे हैं कभी नहीं सुन रहे, ठीक है। इसी तरह कबीर यानी बड़ाई वाला, अलीम यानी जानने वाला। अलीम वो है जो हमेशा से जानता है और हमेशा ही जानता रहेगा। और अगर हम अलीमा से करें कि उसने जाना, तो वो जो आलिम होगा, आलिमुन, फाइल, इसम फाइल है, इसम फाइल। अगर वो जानता है तो ठीक है, अगर वो इस वक्त जान रहा है तो वो इसम फाइल है। लेकिन अगर उसके अंदर ये एक कंटिन्यूस एक उसके अंदर क्वालिटी है तो फिर वो अलीम बन जाता है। एक बात तो ये होगी, एक पॉइंट अभी तक आपने ये किया, यहां तक आप समझे कि एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, अगर वो सिफत दूसरों से बढ़कर हो, ज्यादा हो, तो वो अफअलु यानी ज्यादा फईल के वजन पर इस्तेमाल होगा। इसको अफल भी कह सकते हैं, अफल भी कह सकते हैं, अलबत्ता इनके साथ तनवीन होती है। तो लेट्स सी, इसकी तफसील अभी उन्होंने आप नहीं बयान की, लेकिन चलें आइडिया आपको। तो जैसे कबीर से अकबरू, अलीम से आलमू, तो इन पे तनवीन नहीं होती, अकबरुन नहीं होता, अकबर आलम। इसका मतलब है कि हमने बात शुरू की थी इसम फाइल से, क्योंकि हम उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। इसम फाइल में जो नासिरुन है वो उसकी एक टेम्परेरी क्वालिटी या टेम्परेरी एट्रीब्यूट है कि वो मदद करने वाला है इस वक्त। अगर वो हमेशा ही मदद करता है, उसके अंदर ये खूबी, ये खासियत पाई जाती है, तो वो नसीर हो गया। और अगर, अच्छा अब आप कहेंगे कि आपने अंसरू की मिसाल नहीं दी, हो सकता है अंसरू, यस, लेकिन वो तमाम अफाल में बनता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ज्यादा जो बहुत कॉमन है ना उससे उन्होंने फिर कबीर से अकबर हो, अलीम से आलम हो उन्होंने दी। वैसे अंसर का लफ्ज होता है ना, सुना हुआ ना, मैंने नाम भी सुना हुआ किसी का, यस, उससे वर्ड अंसर हो।
तो अंसर का मतलब होता है ज्यादा मदद करने वाला। ठीक है, यहाँ तक अभी बात कंफर्म हो गई सबको, यानी ये रूल समझ में आ गया, क्योंकि आगे जी फिर मजीद कुछ बात होनी है ना इस बारे में। जी आगे देखते हैं कि सिंपली आपने इस रूल को ले लिया तो अब इसी के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस आ जाएगी। अब आप देखिए कि ये सारे अल्फाज आपके लिए इतने जाने पहचाने हैं, अब आपको क्योंकि रूल मिल गया तो अब आपको ज्यादा मजा आएगा इन अल्फाज को लेने में, समझने में। देखिए, कबीर का मतलब है बड़ा, सिंपल, आपको पता है। कसीर का मतलब है ज्यादा। तो अब इस पैटर्न के ऊपर जरा गौर करें। रहीम, रहम करने वाला। अजीम, अजमत वाला। शदीद, सख्त। अली, बुलंद। तो ये अली के केस में ना आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। एक्चुअली अली में और रहीम में कोई फर्क नहीं। रहीम में क्या है, रा, हा, मीम है ना, कोई भी ले लें। तो अली में असल में है आइन, लाम, वाव। तो वो जरा कमजोर हर्फ की थोड़ी सी फॉर्मेशन चेंज होता है, दैट इज वाई ये अलीज बन गया। बहरहाल इसको जरा वैसे अभी आप समझ लें। तो देखिए ये सारे के सारे जो अल्फाज हैं ये फ़ाइल के पैटर्न पर है। ये सारा फ़ाइल का पैटर्न, ठीक है ना। कबीर, कसीर, रहीम, अजीम, शदीद। बड़ा है यानी वो बड़ा है, बस बड़ा ही है। कसीर ज्यादा है, रहम करने वाला रहीम है। राहिम ने एक दफा रहम किया है। जब रहीमा का फेल आपने किया तो राहिम वो है जो एक दफा रहम कर रहा है, मतलब इस वक्त रहम कर रहा है, तो वो हमारे लिए राहिम हो गया कोई पर्सन। लेकिन रहीम जो हमेशा रहम करने वाला है। इसी तरह से बाकी आप, अब आप इसी के सामने पैरेलल में जो बात आ रही है, जो भी पीछे बात हुई है, उसको जरा मजीद एग्जाम्पल्स के साथ ले लें। कबीर से अगर आपने तफजील के लफ्ज को थोड़ा सा पहचाने के, ये लफ्ज कहाँ से निकला होगा, अफजल से बना हुआ ना, उससे बेहतर हम कहते हैं ना, वो उससे अफजल है, ऐसे होता है ना। ये लफ्ज उर्दू के लफ्ज अफजल से आप समझ लें, ठीक है। वैसे आप मुझे बाय द वे साथ ही ये भी बता दें कि तफजील का लफ्ज अरबिक में किस जगह पे आपको मिलेगा। इतनी आप प्रैक्टिस होनी चाहिए दूसरी फोर में, आप क्विकली आना चाहिए जवाब। सवाल समझ आ गया? मज, मजीद सवाल नहीं समझ आया? सवाल ही गलत है, आप कीजिए, आपका तो हम जवाब कैसे दें। तो सवाल गलत है मेरा, ये सही है, कम से कम इतना बता दें। मैं कह रही हूँ तफसील का लफ्ज मुझे कहाँ पे मिलेगा अरबी जुबान में, अरबी ग्रामर में मुझे तफसील का लफ्ज कहाँ मिलेगा? अभी मैं बताऊंगी, आप कहेंगे अच्छा अच्छा तो मैं पहले ही पता था। जी तो ये मैं आपको बताई देती हूँ, मैं आपको बताई देती हूँ। फद्दला, युफद्दिलु, फद्दिल, मुफद्दिल, मुफद्दल, तफजील। ऐसे ही है कि नहीं? ऐसे ही है, मसदर नहीं है तो ये फजला से। जिस तरह तालीम है उस तरह तफजील नहीं है। जी जिस तरह जी तस्बीह है, जिस जी तरह से हदसा से तहदीस बना लें, किसी भी टेबल से जो आप बाबे तफईल का मस्तर बनाते हैं, ये बाबे तफईल का मस्तर नहीं जी है कि नहीं? जी कोई गवाही नहीं आ रही जी हाँ जी हाँ है ना। तो इस तरह जी से कुछ आपने अल्फाज को भी पहचानना है। ये आपका जो एक क्विकली होता है ना, वो थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको किया करें जरूर। अरबी के अल्फाज की पीछे से जाके ओरिजिन वगैरह ढूंढा करें। चले जी आ जाए। ये जो पीछे मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाला टेबल, तो इसमें सिर्फ दो के लिए हमने मोनस शो की थी। कबीर के लिए कबीरा, कसीर के लिए कसीरा। बन सकती है रहीमा, अजीमा, शदीदा बन सकती है। अली का भी कुछ बन सकता है, लेकिन फिलहाल अभी हमारा मुज़क्कर मुअन्नस का ऐसा मौजू नहीं है। हमने सीखना है सिफा और तफजील। देखिए अभी पीछे अब आपने सिर्फ सिफा की बात की है, ये जो भी अभी हम बात कर रहे थे, हम कह रहे थे नासिर से बात शुरू हुई थी, फिर नसीर पे बात आई, फिर नसीर की कुछ और एग्जांपल्स हमने कबीर और अलीम को ऐड किया, फिर ये नंबर 1 बात थी। नंबर 2 में था कि अगर ज्यादा हो तो अफअलू का वजन होता है। यहाँ पे आपने ना वो ज्यादा हो का नाम नहीं पढ़ा था, नाम नहीं पढ़ा था कि ज्यादा हो का क्या मतलब है। अभी आपने ज्यादा हो का नाम पढ़ा है, उसको कहते हैं तफदील। अच्छा, इसको कह सकते हैं इसम तफदील, इसको कह सकते हैं इसम सिफा, कह सकते कहना होता है, लेकिन अभी आपको शायद नहीं बताया गया। चलें, डॉक्टर साहब ने कहा कि ज्यादा बोझ न डालें। कबीर से जो तफजील यानी फजीलत वाली डिग्री बनेगी, आप समझेंगे ये उससे एक डिग्री अप है ना, ठीक है। तो अकबरू, ये अकबर होगा। कसीर से अक्सर होगा। रहीम से अरहम, अजीम से आजम, शदीद से अशद्दू। अभी आपने कहीं आयात में भी अशद्दू लास्ट टाइम पढ़ा था ना, जिसके साथ ये वाला साइन लगा हुआ था ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए कि रूल वही है कि ये वाला वजन चल रहा है या पैटर्न चल रहा है फ़ाइल का, ये चल रहा है अफ़अलू का, अफ़अलू का। और शायद आपने कभी सुना हो कि इसको अफअलु तफजील भी कहते हैं, कुछ ग्रामर वाले कुछ किताबों में।
اگر کسی نے سنا ہے تو وہ اس کو مزہ آ جائے گا کہ اچھا یہ وہ افعال و تفضیل ہوتا ہے جو ہم نے کبھی کہیں سنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اگر آپ نے افعال و تفضیل کہنا ہے تو کہہ دیں, نہیں کہنا تو آپ اس کو سمپل تفضیل کہتے ہیں. اگر آپ کہنا چاہیں تو اسم تفضیل کہتے ہیں, بیکاز یہ ہیں اسما. یہ نہ سمجھیں کہ اکبر جو ہے نا یہ کوئی فعل ہے, یہ سارے اسما ہیں. تو اس کو اگر اسم تفضیل کہہ دیں تو بہتر ہی ہے, اسم صفہ اس کو یوں کہہ دیں. اچھا, اب ترجمے میں دیکھیں, کبیر بڑا, اکبر زیادہ بڑا, زیادہ دوسروں سے زیادہ, رحم کرنے والا زیادہ رحم کرنے والا, عظمت والا زیادہ عظمت والا, سخت زیادہ سخت. دیکھیں آپ نے اس کے دونوں, ان دونوں پیٹرنز کو لے لیں, کیونکہ اس کے بعد ابھی ہم نے کچھ اور پیٹرنز کا ایک دم سے اضافہ کر. اس کو آپ سمجھیں کہ یہاں تک آپ نے کیا تھا, اشدو تک کیا تھا, اور اس کے بعد علی, علی کا بھی یہاں پہ ایک آ گیا کہ آلہ بنتا ہے. کتنا یہ لفظ ہم بولتے ہیں آلہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ علی سے ایک ڈگری آپ زیادہ بلند, ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیں کہ جس طرح یہ اکبر کے ساتھ آپ کو ایک سٹار بھی نظر آ رہا ہے, اس میں ایک ویسے خاص بات بھی ہے کہ اسی ون میں ایک بات ہوئی تھی اللہ اکبر والی, جو اذان والی ہم نے کی تھی نا, کچھ اذان کا لیسن, اس میں بات ہوئی تھی کہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ بڑا. لیکن جب اللہ کے لیے آئے گا نا اللہ اکبر, تو اس کا کیا مطلب تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اللہ سب سے تو بڑا ویسے تو اگر میں نے, کیونکہ یہ تفضیل ہے نا, فضیلت دینی ہے, تو ویسے اگر میں نے کہنا ہو کہ زید اکبر من خالد, کہ زید اکبر وہ خالد سے بڑا ہے, اکبر ہے اسے نا. لیکن اگر اللہ کے لیے کہنا ہو تو پھر اللہ سب سے بڑا ہے, وہ سب سے کسی سے بڑا. اس کے بعد من نہیں آئے. اللہ کے بعد جب ہم اللہ کی بات کریں گے تو پھر من نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑے ہیں, اس سے بڑے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑے ہیں, لہٰذا پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر کے کیس میں اللہ سب سے بڑا ہے, یہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے. لیکن اگر ہم نے کسی چیز کو سائز میں یا کسی اور طرح سے ہم نے کمپیریزن کرنا ہے تو پھر ہم اکبر کو من کے ساتھ یا اکثر کو من کے ساتھ یوز کریں گے. تو یہ جو ان کو یوز کرنے کا ہے کوئی قواعد ہیں ان کے, تو وہ پھر آگے آئیں گے. ابھی تو ہم نے الفاظ کی کنسٹرکشن وغیرہ کو پہچان لیا کہ اعظم, اشد, اعلیٰ. ان دونوں میں تھوڑا سا آپ کو اس لیے ڈفرنس لگ رہا ہے کہ اس میں بھی حروف مادہ یکساں والے ہیں, شین دال دال, اور اس میں نے لکھا تھا ابھی کیا تھا, عین لام واو, کی وجہ سے ان کی تھوڑی آپ کو شیپ ڈفرنٹ لگ رہی ہے, جبکہ یہ چاروں بالکل ایک ہی افعلو کے پیٹرن پر ہیں. چلیں جی, علیم جاننے والا, قریب, قلیل, کریم, حمید, مجید. اب علیم سے عالم, قریب سے اقرب, قلیل سے اقل, دوسروں سے کم. اس لیے اس کو یہاں پہ لکھا نا زیادہ جاننے والا, زیادہ قریب. یہاں پہ اکرم سے زیادہ کرم کرنے والا, تو یہاں پہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے زیادہ کم, ایسے تو وہ ٹھیک نہیں لگنا تھا نا ہماری اردو میں, اس لیے کہا گیا ہے کہ دوسروں سے کم. ٹھیک ہے. اس کے بعد حمید سے احمد, زیادہ قابل تعریف. حمید ہوتا ہے قابل تعریف. تو ان میں سے کچھ کی کافی کی مونس بن جاتی ہیں, حمیدہ, کریمہ, خلیلہ انہوں نے خود بنا دیا, قریبہ, علیمہ بھی بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مجید, مجیدہ بھی نام ہو سکتا ہے, بزرگی والا. امجد, اس سے امجد, دیکھیے امجد نام رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کون سا پیٹرن ہے. تو امجد اصل میں یہ والا ہوتا ہے. احمد, یہ پیٹرن ہے زیادہ قابل تعریف, زیادہ بزرگی والا. تو یہ نام بھی بہت اچھے ہیں, ہم ان کو پرانے نام سمجھ کے شاید ان کو کنسیڈر نہیں کرتے, ان کے میننگز وغیرہ سمجھ میں آئے تو پھر آپ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے ان کو سمجھنا. میڈم ایک کوشچن میں جی کر سکتا ہوں ابھی. جی جی سر. یہ جو تفعیل ہے اور تفضیل ہے, یہ اس میں صفہ میں یہ دونوں آ جاتے ہیں, صفہ میں جی جی, تفعیل اور اسم تفضیل صفہ, دونوں آتے اسم ہیں. تفضیل, اسم. دیکھیں یہ جو صفہ کی سمجھیں کہ ٹائپس ہیں نا, جو QC 4 میں ہم پڑھے ہیں, تو ہم شروع سے کہتے ہیں نا کہ اسم صفہ, اسم تفضیل, اسم مبالغہ, تو ہم ان کے 3 لیولز بھی بتاتے ہیں. اس طرح کرتے ہیں نا, یہاں پہ صفہ, ادھر تفضیل, ادھر مبالغہ. اس کا مطلب ہے کہ ہے تو یہ صفہ, اگر ان کو ایز اے ہول کہنا ہو نا, ایز اے ہول, تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ صیغہ صفت کہتے ہیں ان کو نا, ان سب کو ہی کہتے ہیں صیغہ صفت. ٹھیک ہے نا, اس طرح کہتے ہیں. لیکن ہم نے ان کو الگ الگ کر کے, چونکہ پیٹرنس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, سمجھنا ہے. ابھی اور بھی کافی سارے پیٹرنس آ رہے ہیں, تو ان کو ذرا اکٹھا کریں گے, سمجھیں گے. تو اس کو اس صفہ کو نا نارملی آپ دیکھیں گے اس کو صفہ مشبہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ نے یہ بھی سنا ہوگا صفت مشبہ, اور اس کو کہتے ہیں کہ افعل و تفضیل. تو پہلے اس کی تھوڑی وہ تھیم کو سمجھ لیتے ہیں کہ تھیم کیا ہے, کہ جاننے والا, یعنی یہ بھی ایک کوالٹی ہے, یہ عالم سے بڑھ کے ایک چیز ہے. عالم نے بس ایک دفعہ کسی چیز کو جانا, اگر ہم صرف کلمہ کے ٹیبل سے لے لیں,
علیم ہے جس کے اندر یہ کنٹینیوس ایک کوالٹی ہے، ایک صفت ہے، اس کے اندر تسلسل بھی ہوتا ہے، اس کے اندر دوام بھی ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے اس پیٹرن میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں ہوتا ہے کسی سے کمپیریزن جب کرنے کا موقع آتے ہیں تو پھر جب ہم نے کہنا ہو کہ کوئی کسی سے زیادہ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آتے ہیں اللہ عالم، تو اس کے بعد پھر من وغیرہ نہیں آتا کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتے ہیں، تو وہ اللہ کے کیس میں اللہ اکبر اللہ عالم کہتے ہیں. باقی یہ ہے کہ کسی کو کس سے کمپیئر کرنا ہو تو ان کے ساتھ من لگا کے کمپیئر کرتے ہیں نارملی. ٹو اسٹارٹ ود ہم تفضیل کو من کے ساتھ سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کے کچھ مزید قواعد بھی ہوتے ہیں. کیا تو اب آپ کا سوال جو ہے نا، آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب ابھی یہاں پہ بھی آ رہا ہے. ابھی آپ آنے والی 2-3-4 سلائڈس کو ذرا دیکھیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کو مزید کیسے کیا کیا چیزیں واضح ہو. میں کنٹینیو کروں. صفہ کے اوزان، ایک ہے فعیل کا وزن جو ابھی ہم نے پیچھے کیا سارا، کریم، لطیف، حکیم. ساتھ میں آپ کو نا ٹیبل دکھا رہے ہیں. یہ کون سا ٹیبل ہے؟ کروما یکرمو، لطوفا یلطفو، حکوما یحکمو. کون سا ٹیبل ہے؟ اس کو میں کس سے ظاہر کروں گی؟ ایسے ہے نا، کروما، ٹھیک ہے نا، بیسک ٹیبل اس کروما. تو لطوفا یعنی لطوفا کا مطلب وہ باریک بین ہوا، وہ لطیف ہوا. حکوما یعنی وہ دانا ہوا، عقل مند ہوا. کروما یعنی وہ نفیس ہوا، کریم ہوا، بزرگ ہوا وغیرہ. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ ایک صفہ کا وزن ہے فعیل، ٹھیک ہے. دوسرا بھی ایک اور وزن ہے، وہ ہے فعلان. آپ نے یہ وزن پہلے سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے. اس میں اگزامپلز دے رہے ہیں. کسلان، آپ میں سے کوئی تو نہیں ہے نا کسلان؟ کیا ہوتا ہے کسلان؟ سست، بہت سست، لیزی. جی، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کسلان نہیں ہے. غضبان تو نہیں آپ لوگ؟ کسی کوئی غضبان ہے آپ میں سے اس وقت؟ فرحان ہے کوئی؟ فرحان ہے؟ سارے فرحان ہے. جوان بھی ہیں. ڈنر کا ٹائم ہے پاکستان میں، خیال ہے کچھ لوگ جوان ہوں گے، ہے نا. جوان کیا ہوتا ہے؟ ہنگری، بھوکا. ٹھیک ہے. فرحان از ہیپی، خوش، رائٹ. اور غضبان جو ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ غضبان ہو جاتے ہیں، غصہ، غضبناک ہونا. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا ہے کہ یہ فعلان کا وزن بھی صفہ کے اوزان میں ہی دیا جا رہا ہے. ایک ہے فعیل کا وزن، ایک ہے فعلان کا وزن. اس میں کچھ معروف اوزان ہے جیسا رحمان وغیرہ، وہ بھی ہیں. کسی وجہ سے بھی وہ ادھر دکھائے نہیں جا رہے. چلے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پہ آتے ہیں. اگر کسی میں کوئی صفت بہت زیادہ ہو تو اس کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اس کو مبالغہ کہتے ہیں، یا صیغ المبالغہ کہا جاتا ہے. اب یہ تیسری بات آ گئی ہے. ایک بات ہے کہ صفہ کے اوزان آپ نے لیے فعیل، فعلان. اب ایک مبالغہ سمجھے، آج کے لیے آپ کی بات مبالغہ. پہلے اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں. ہم اردو کے مبالغے کو ہم بہت کہتے ہیں نا کہ نہیں مبالغہ رائٹ کی ہے انہوں نے یا کچھ ہے. تو ایک بات یہ بھی سمجھنے کہ جو عربی کا مبالغہ ہے نا وہ اصل ہے، یہ وہ غلوب والی بات نہیں ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ نہیں ان کی بات میں، آپ کی بات میں، یا اس بات میں کچھ مبالغہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، کچھ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایگزیجریٹ، یعنی وہ اصل میں وہ ہوتا نہیں ہے، بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے، which is not like recommended. مطلب وہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا نا مبالغہ. لیکن عربک میں جو یہ ٹرم آپ اس وقت پڑھنے جا رہے ہیں نا، صیغ المبالغہ، یا اس کو صیغۃ بھی کہتے ہیں، صیغۃ المبالغہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے ایسے لکھا. صیغہ ایک عام لفظ ہے نا، آپ اس سے واقف ہیں نا، صیغہ. تو صیغہ اس طرح کا لکھتے ہیں، صیغۃ المبالغہ. اچھا مبالغہ، ویسے یہ بھی مجھے بتا دیں کہ یہ کہاں آپ نے پڑھا ہے مبالغہ؟ تو یہ بھی بتا دیں. جس طرح آپ نے مجھے تفضیل کا نہیں بتایا تو مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مبالغہ کا بھی نہیں بتائیں گے. تو میں بتاؤں آپ کو، پھر کہیں گے کہ ہمیں پہلے بلغہ سے بالغ یبالغ، بالغ، مبالغ، مبالغ، مبالغتن. یہ مصدر ہے. آپ تقریباً پہنچ رہے تھے لیکن آپ پورا نہیں، آپ نے مجرد تک سوچا. تو یہ مزید فی میں حاسبہ کا پیٹرن، دس از حاسبہ کا پیٹرن. ٹھیک ہے. محاسبتن، مبالغتن. اور آپ کو میں گروپ میں کچھ دیتی ہوتی ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جو میں دیتی ہوں جو آپ لوگ کرتے نہیں ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مراجعتن. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سا پیٹرن ہے؟ یہ کون سا پیٹرن ہے؟ راجع، یراجع، مراجعتن. ایسے ہی ہے نا. یہ بھی مصدر ہے. کون سا مصدر ہے؟ حاسبہ سا مصدر ہے. اس کو اسٹینڈرڈ نام کیا دیا تھا ہم نے؟ باب مفاعلتن. مفاعلتن، باب مفاعل.
ٹھیک ہے, ان چیزوں کو ہر وقت مستحضر رکھا کریں, ذہن میں لایا کریں, ان کو جا کے ذرا میچ کیا کریں ان الفاظ کو. اور یہ جو ذہن کی ایک وہ ایکسرسائز ہوتی ہے, یہ عربی زبان میں بہت ہمیں فائدہ دیتی ہے, قرآن فہمی میں, حدیث میں, ہر چیز میں. صفہ کی زیادتی مبالغہ کو ظاہر کرنے کے لیے الفاظ, ذرا ان الفاظ کو لے لیں, آپ کے سارے جانے پہچانے مانوس الفاظ. کیسے؟ ایک وزن دیا گیا فعال, غفار, تواب, علام. اللہ تعالیٰ کے لیے موسٹلی ایسی صفات استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. فعیل کا بھی ایک وزن ہے, رحیم, سمیع. انٹرسٹنگلی آپ نے پیچھے جو فعیل کا وزن پڑھا تھا, اس کو وہ سمپل فعیل کا وزن تھا. یہ والا فعیل کا وزن ہے مبالغہ کی کیٹیگری میں آ رہا ہے. پیچھے آپ نے کریم وغیرہ پڑھا تھا, لطیف پڑھا تھا. کریم وہ بزرگ ہوا, یا وہ یعنی کیا تھا, نفیس, اور کیا کیا معنی تھے کریم کے, یعنی وہ خود ہوا. لطیف کا تھا وہ باریک بین ہوا, وہ خود ہوا. وہ ایک ایسا فعل تھا, وہ ایسے افعال تھے جو لازم تھے, ان کا اثر کسی اور کے اوپر نہیں پڑا. یہاں پہ دیکھیں, راہیمہ, اس نے رحم کیا, تو کوئی ہوگا نا جس پہ رحم کیا ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ راہم ان سے مرحوم بھی ہوتا ہے, سامع ان سے مسموع بھی ہوتا ہے. تو جس فعل کا اثر کسی دوسرے پہ پڑے وہ فعل کیا کہلاتا ہے؟ متعدی. کیونکہ جو متعدی بیماریاں ہوتی ہیں وہ دوسروں کو لگ جاتی ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے جس فعل کا فاعل بھی موجود ہو, مفعول بھی موجود ہو, اس کو متعدی فعل کہتے ہیں. تو جو متعدی فعل سے فعیل کا وزن آتا ہے وہ مبالغہ ہوتا ہے. تو آپ میم متعدی کا لے لیں اور میم مبالغہ کا لے لیں, ان کو آپس میں میچ کر لیں. پہلے دن یہ سٹوری تھوڑی سی مشکل لگتی ہے, یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, بعد میں بھولتی ہیں چیزیں, لیکن یہ اس کو جب آپ پڑھتے ہیں دوبارہ, یہ الفاظ ہمارے جانے پہچانے الفاظ ہیں. ہم کوئی بھی نیا ورڈ تو نہیں سیکھ رہے نا اس وقت, ہم صرف ان ورڈز کی گروپنگ کریں. اس کے بعد آ جائیے, فعول کا بھی ایک وزن ہوتا ہے, آپ واقف ہے نا, شکور, کفور, ودود, صبور. یاد رکھیے گا, اس زبر کو پکڑ کے رکھیے, اس کو کفور نہیں کہنا, کفور کہنا. اور خاص طور پہ یہاں پہ ہو جاتا ہے ودود کو ودود لوگ کہتے ہیں, ودود, صبور, یہ زبر جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے. فعول کا وزن ہے. اس کے بعد ایک وزن ہے فعول, یعنی اس آئین کو ڈبل کرے تو یہ بن جائے گا قیوم, اور نہیں, یہ قیوم یہاں تک ہے. اس کے بعد ایک اور وزن ہے فعول, تو فعول کے لیے دو بتائے گئے, سبوح اور قدوس. اب دیکھیں سارے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہیں, دعاؤں میں آ رہے ہیں, سب کچھ ہے. تو آپ کے لیے نیا ورڈ نہیں آیا, آپ نے صرف ان کو ذرا کیٹیگرائز کیا ہے. چلیں اس کو تو آپ نے خود سے کرنا ہے, بہت لمبا کوئز ہے یہ, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کو یہی والے جو الفاظ ہم نے سکھائے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے, کہ مطلب ہے کہ مبالغہ یا شدت کے اظہار کے لیے اس میں سے کون سے ورڈز ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ سارے تقریباً سارے ہیں. یس, اچھا, بلکہ اس میں رحیم بھی ہے. دیکھیں مبالغہ میں ایک تو تشدید آپ کو ہیلپ کریے, کہیں پہ تشدید کریے, کہیں پہ یہ وزن چلے ودود وغیرہ. اب رحیم میں آپ کہیں گے رحیم کیسے مبالغہ کا ہے, رحیم تو سمپلی فعیل کا وزن ہے. تو ابھی میں نے پیچھے ابھی بات کی, 1 منٹ ہوا, آدھا منٹ نہیں ہوا, کیا بات کی تھی میں نے کہا تھا کہ اگر فعیل کا وزن متعدی فعل سے آئے تو دیٹ بیکمز مبالغہ. میم میم میم, میم فا متعدی, میم فا مبالغہ. متعدی کون سا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی مفعول, اسم مفعول بھی ہوگا. آپ نے کسی پر رحم کرنے کا ارادہ کیا تو there must be someone جس پہ آپ نے رحم کرنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے کریم ہونے کا ارادہ کیا تو پھر ضروری پھر تو آپ خود ہی کریم ہوئے نا, آپ خود ہی لطیف ہوئے. تو یہ ذرا سمجھنے کی بات ہوتی ہے. شدید کا تفضیل ہے اشدو, اور اعلیٰ کا ترجمہ زیادہ بلند, اکرم زیادہ کرم کرنے والا, قابل تعریف کا کی عربی کیا ہوگی حمید. یہ بڑے ویسے ہیلپ فل ہیں, یہ سارے کوئزز آپ نے کرنے ہیں. اس میں اس جگہ سے آپ کو کچھ قرآنی آیات دی گئی ہیں جس میں یہ والے پیٹرنز یوز ہوئے ہیں. تو اب آپ نے ان کے ترجمے کو پہچاننا ہے یہاں سے اور ان کو جوڑنا ہے, سب کچھ ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ کیا کیا یہ وہ والے الفاظ ہیں. عالموں کا لفظ آیا تو پھر آپ نے اسی کے مطابق جواب دینا ہے. یہاں پہ اکبر کا لفظ آ گیا تو آپ اس کے مطابق, یہاں پہ اعظم آ گیا وغیرہ وغیرہ. یہ تھا آج کا سیگمنٹ جس میں آپ نے کوئی بھی نئی بات نہیں ہے, ایسا کوئی نئے الفاظ یا کچھ ایسا تو نہیں سیکھا, لیکن جو پرانے پڑے ہوئے پیٹرنز تھے نا, ان پیٹرنز کو آپ نے کچھ نام دیے. چلیں اب مجھے آپ میں سے کون سم اپ کر سکتا ہے بہت کوئکلی ان فیو سیکنڈز کہ ابھی ہم نے پیچھے کیا پڑھا ہے, کہ جو یعنی جو ہم پچھلے دنوں سے کر رہے تھے کہ ہم اسم صفہ سیکھیں گے, اسم تفضیل سیکھیں گے, اسم مبالغہ سیکھیں گے.
चलें जी, इसके बारे में बताएं मुझे क्विकली, आपने क्या कॉम्प्रिहेंड किया? फ़ईल, तफ़ज़ील, यस, उसके बाद इसम सिफा फ़ईल हो गया, इसम तफजील हो गया, वो जो अफलू वाला हो गया, है ना। और मुबालगा के हमने कुछ औजान पढ़े, मसलन हमने क्या क्या पढ़े थे? फ़ऊल पढ़ा था, फ़ऊल फ़आल, पढ़ा था, हाँ, फ़ऊल पढ़ा था, ठीक है ना। और हमने हम्म, इंटरेस्टिंगली अभी जो मैं पीछे बात कर रही थी कि वो जो रहमान वाली बात थी ना, वो आपको रहमान का वर्ड यहाँ पे नजर नहीं आया था, लेकिन आपने एक ये जो कसलान वाली स्लाइड है ना, इसको आपने जरा गौर से समझना है कि इनको मुबालगा नहीं कहा गया, इनको सिंपली सिफा कहा गया है, ठीक है ना। क्योंकि ये अदर देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये वाले अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, कसलान, गदबान, फरहान, जवान, ठीक है। तो इस वजह से ये सिंपल सिफा में शुमार होती है। लेकिन अगर इस तरह को कोई पैटर्न, जैसे जिसकी बड़ी एग्जांपल रहमान है, जब अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होगा तो ये सिफा तो हो गई, लेकिन ये प्लस मुबालगा भी होगा। तो अभी ये वाली बात आप सिर्फ इतनी ही सुन लें, क्योंकि यहाँ पे आमतौर पे ये होता है ना कि हमने इस पैटर्न की बात क्यों नहीं की, या इस रहमान को भी हमने इन सारी स्लाइड्स में किसी जगह पे देखा नहीं है, मसलन मुबालगा में भी आपने नहीं देखा। तो ये बेसिकली यहाँ पे आ जाते हैं जब अल्लाह ताला के लिए ये इस तरह का पैटर्न यूज होता है। तो इसको फिर किसी वक्त में कवर किया जाएगा। अभी आपने सिर्फ इन स्लाइड्स में जो आपको जहां से बात शुरू हुई, नासिर से बात शुरू हुई थी कि नासिर मदद करने वाला है टेम्परेरीली, नसीर जो मुसलसल मदद करेगा, उसके अंदर ये क्वालिटी है तसलसल के साथ। नसीर का मतलब फ़ईल का पैटर्न, फ़ईल के पैटर्न पे आपने बहुत सारे ये अल्फाज ले लिए। यहाँ पे नोट कीजिए कि लाजिम का लफ्ज लिखा हुआ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे लाजिम अफाल हैं, दैट इज वाई ये जितने भी एक्शंस हैं उनका उनका किसी और के ऊपर असर नहीं पड़ रहा। आप करीमा तक खुद ही हैं, आप लतीफा तक खुद ही हैं वगैरह, ठीक है। तो लिहाजा ये आपकी सिफा बन जाती है, वो जो ये काम कर रहा है वो उसकी सिफा बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही है। अलबत्ता आगे जाके हमने फिर देखा कि जब यही फ़ईल का वजन मुतादी अफ़ाल में से आ जाएगा तो वो फिर मुबालगा कंसिडर होगा। और ये वाले आप नोट करेंगे कि ये वाले औजान अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, रहीम से वगैरह, इनकी और मिसालें भी आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, पढ़ेंगे। और आप खुद से भी, अब आप अपने कुरान की तिलावत वगैरह करेंगे तो आयात में से खुद से भी आप इन पैटर्न्स को ढूंढेंगे और इनको कैटेगराइज करते जाए। इन लिस्ट को आप आगे बढ़ाते जाए, इनको बढ़ा सकते हैं एज पर द रूल्स विच वी हैव जस्ट कवर्ड। क्योंकि ये काफी सारे पैटर्न्स आ गए थे, फ़ऊल का भी पैटर्न इसमें ऐड कर दिया, फ़ऊल फ़ऊल, लिहाजा हमने मिसालें तकरीबन डॉक्टर साहब ने 3 3 4 4 इतनी ही रखी हैं ताकि पहले दिन ही पे बहुत ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। अलबत्ता ये सारे जाने पहचाने अल्फाज थे, हमें आज तक पता ही नहीं होगा कि कय्यूम का लफ्ज जो है वो मुबालगा में आता है और फ़ऊल का वजन है। फिर इस वजन पे और भी कुछ अल्फाज आ जाएंगे, इसी तरह सुबह कुदूस वगैरह, सुबह कुदूस वगैरह। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बड़ा आसान सा आज का लेसन था और बड़ा प्रैक्टिकल था। ये जगह जगह पे आपको ये वाले रूल्स नजर आएंगे इस्तेमाल होते हुए। फिर उसी के मुताबिक आप उसकी ट्रांसलेशन का भी थोड़ा सा एंजॉय करेंगे ना, कि सही अप्रिशिएट करते हैं उसकी सेंस को। तो इंशाल्लाह आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। मैडम तो ये जो रहमान, ये भी तो हम फालान के पैटर्न पे ले सकते हैं ना। है रहमान फौलान जो के है, पैटर्न पे, अभी हमने लेकिन चांद एक, जी, लेकिन हमने ना उसको भी आपको शो नहीं किया। वजह अभी मैंने वजह बताई थी, जी क्योंकि ये जो पैटर्न है ना रहमान का, ये बेसिकली जी ये मुतादी फेल है, रहम करना है, ठीक है ना। मुतादी फेल से जब फालान का पैटर्न बनेगा तो वो फिर मुबालगा भी होगा प्लस सिफा भी होगा, और ये अल्लाह ताला के लिए आएगा, ये अल्लाह ताला के लिए आएगा, ठीक है। इसलिए अभी उस वाली जी लिस्ट में इसको नहीं डाला गया, उसमें अतशान और जौआन और वो आपने अभी वो जी किए हैं। यस, जी इसको भी किसी वक्त में वो फिर समझाएंगे आपको जब इसका मौका आएगा, ठीक है। जी, ठीक ठीक। तो अभी हम लेंगे 5 मिनट्स की ब्रेक। मुझे तो जरूरत नहीं है ब्रेक की, लेकिन आप लोगों को जरूरत होती है, पानी पी लें, फ्रेश हो जाएं। तो क्योंकि मैं इस जगह से हिलती नहीं होती, यहीं पे बैठी होती हूँ, मेरे लिए बराबर है। 7:35 अभी हुए, तो हम 7:40 पे मिलते हैं वापस आफ्टर द ब्रेक। टेक अ ब्रेक।
बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आगे आप लोग या वालेकुम अपने अस्सलाम। काम छोड़ के चले गए? जी, किसी का कोई क्वेश्चन था? सिस्टर फरहाना शायद कुछ कहना चाहेगी। जी मैम, मैं बहुत मतलब मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है इसमें, मुझे पता नहीं सही क्लियर नहीं हो पाया मेरा। मैम ये जो हमने अभी ये पढ़े हैं इस्म सिफा, तो ये सारे वो वाला पैटर्न है जो हमने करोमा के पैटर्न पे जो फाइल पढ़ा है, ये सारे वही पैटर्न है। तो जी करोमा के सारे फाइल वाले पैटर्न भी सिफत में आ जाएंगे। जी, आएंगे आएंगे, बिल्कुल ऐसा भी होता है। और ये इसके क्या कहते हैं, और सिफत की दो काइंड्स, दो एग्जाम है। सिफत की बहुत सी अकसाम है। फ़ईल का पैटर्न है, अकसाम से मतलब होता है पैटर्न, साउंड्स। फ़ईल का पैटर्न आपने पढ़ा, आपने फ़अलान का पैटर्न पढ़ा, आपने अफ़अलू का पैटर्न पढ़ा, ये भी सिफा है। जो इस्म अच्छा, तब्दील और है वो भी एक सिफत है। मुबालगा की 4 काइंड्स है, मतलब 4 एग्जाम है मुबालगा की। अभी आपने 4 पैटर्न्स पढ़े, लेकिन बहुत से पैटर्न्स मजीद पढ़ेंगे, मजीद सामने आते रहेंगे पैटर्न। अच्छा, अभी ओके। अपने सिर्फ पैटर्न पे, साउंड पे थोड़ा सा रखना है अपना फोकस। और ये अल्फाज चूंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम हैं बहुत सारे, और बहुत सारे कुरान में आने वाले बहुत मानूस अल्फाज हैं, इसलिए ये बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। और इनको इस तरह से मेमोराइज करना रिक्वायर्ड भी नहीं, इनको आपने समझना है, अभी फहम हासिल करना है, इनसे मानूस होने हैं आपने जस्ट। और इसीलिए ये पैटर्न हेल्प करता है कि फ़ईल ऐसी खूबी है जो कि मुसलसल है किसी में। अलबत्ता अफ़अलू ऐसी चीज है जो किसी में किसी से ज्यादा है, वो बताने के लिए। लेकिन फ़आल ऐसा है कि जैसे उसके अंदर किसी चीज की ज्यादती है। इसी तरह फ़ऊल है, इसी तरह फ़ुऊल है। और इस तरह फ़अलान ऐसा पैटर्न है जिसमें जो कि सिफा ही है, लेकिन इस पैटर्न पे भी कुछ सिफात आती हैं। मसलन अगर कोई गुस्से में है तो उसको गदबान कहेंगे, उसको गजीब नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, उसको फ़ाइल के वजन पे नहीं लाएंगे। ठीक है ना? ठीक है। और अगर कोई लतीफ है तो उसको लतफान नहीं कहेंगे रहमान के पैटर्न पे या फ़ालान के पैटर्न पे। क्यों क्यों नहीं कहेंगे मिस्टर फरहाना, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि लैंग्वेज में नहीं होता है ना, लैंग्वेज में ऐसा पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कोई गुस्से में है तो उसके लिए ज़ुबान का पैटर्न होगा, गजीब का पैटर्न नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मदद करने वाला है तो उसके लिए नसीर का पैटर्न होगा, उसके लिए कोई ये फ़अलान का पैटर्न, नसरान नहीं होगा इस तरह से। ठीक है। तो जी लैंग्वेज में जैसे अल्फाज पहले एग्जिस्ट करते हैं, फिर उनके कवायद बनाए जाते हैं, फिर उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं हमें सिखाने के लिए नॉन नेटिव्स को। अक्सर ये बात होती रहती है ना कि लैंग्वेज में क्या चीज इस्तेमाल होती है। जिस तरह लैंग्वेज में करुमा के पैटर्न से कारिम या लतीफ या इस तरह से इस्तेमाल नहीं होता, लतीफ करीम इस्तेमाल होता है। ठीक है, जी इस्तेमाल ही ऐसे मौजूद ही नहीं है वो लफ्ज। तो यस, ये आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक थी कि करुमा के जो इस्म फाइल होते हैं वो सिफात होती हैं, एक्चुअली वो सिफात होती हैं। ठीक है। आज ये टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट हुआ है ना, तो कई लोगों को ऐसे फील होता है जैसे आपने शेयर किया, विच इज नेचुरल, हम सबके साथ ऐसे ही कि ये इतने सारे औज़ान हैं, क्या इनको याद करने हैं, ये कैसे, इनको कैसे हम ग्रुप करेंगे, ये वो। तो अभी आपने कुछ भी नहीं करना, जो आपके पास मटेरियल है ना बुक में और स्लाइड्स में, बस आपने उसके ऊपर थोड़ा सा नजर रखें, दोहराएं उसको, समझें, दैट्स इट। अभी आपसे कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेशन रिक्वायर्ड नहीं, कॉम्प्लिकेशन में हाँ, जाना या कुछ। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। आइए कुरान समझिए, QC4 बैच 41। हमारा आज का सेकंड सेगमेंट है जिसमें हम सूरतुल बकरा की आयत 90 को देखने जा रहे हैं, और मुसहफ का पेज 13 है और इशारा भी, यानी आज हम मुसहफ का पेज 13 हाफ कर लेंगे, आधा कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम पेज 13 कंप्लीट कर लेंगे। तो जब पेज 13 कंप्लीट हो जाएगा फिर क्या होगा वैसे, यानी 11, 12, 13, 3 पेजेस को कंप्लीट कर लेंगे, पीछे रह जाएंगे 14, 15। लेकिन इसके बीच में एक वाकया पेश आता है, वो क्या होता है? मिड क्विज। मिड क्विज। मिड क्विज होता है। मिड तो क्विज। हमारे हर कोर्स का ये पैटर्न होता है 3+2 इस तरह से, यानी जो मुसहफ के समझे पेज, तीन सफात पहले, 2 सफात बाद में। हर कोर्स में टोटल मुसहफ के 5 सफात चल रही, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, इसी तरह से चले, राइट। तो आपने मिड क्विज के साथ साथ अभी से वैसे तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए।
यानी पीछे से सारे अफाल वगैरह को दोहराना, सब करना, फिर कुछ सवालात उनको साथ साथ एड्रेस करते करवाते रहें। तो ये आपके हैं QC2 और QC3 के आपके हाथ तो दो ही हैं, तो फिर दोबारा से इस्तेमाल किया तो QC4 हमारा राइट हैंड। तो बनी इसराइल का सारा मौजू चल रहा है। पेज 11 और 12 के इशारात को भी हमने दोहराया था। आप में से कोई दोहराए जरा? सिस्टर फरहाना, आप दोहराए जरा, इशारात को पढ़ें। नजर आ रही है वो स्लाइड्स? इशारात याद हो गई जी आपको? मैम। पढ़ें। जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग से चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, मिसाके बनी इसराइल। और दूसरे इशारे, मिसाके खून, कत्ल और इखराज, बास किताब पर ईमान, मूसा और ईसा और रसीदों से सलूक। हाँ शांति, आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट, किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा कुफ्र का, ईमान लाओ, मिसाक तूर उठाकर। हाँ शांति, अब आज के इशारे को दोहराएं, आज के ब्रीफ्स पढ़ें। इनकार, बुरा सौदा, ईमान, तूर। और जुमला बनाएं, किताब का इनकार बुरा सौदा है। किताब का इनकार बुरा मैं सौदा बोलूं, है। बुरा सौदा है, हाँ जी पढ़ें पढ़ें। किताब पढ़ाना का पढ़ें। इनकार बुरा किताब सौदा है, बुरा सौदा है, ईमान लाओ, और मिसाक मिसाक तूर याद तूर रखो। याद रख। ईमान लाओ और मिसाक़े तूर याद रखो। तो इस तरह से थोड़ा सा एक पूरा टॉपिक जहन में बैठ जाता है कि ये आयत आ रही हैं। किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा कुफर का, ईमान लाओ, और उसके बाद है कि मिसाक तूर उठाकर। तो इसके बारे में भी देखेंगे क्या मतलब है। कोहे तूर को अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मौलिक किया था और उनसे मिसाक लिया था। तो एक ही आयत है, आयत नंबर 90 येलो कलर में, और वही बनी इसराइल के जो अमाल और किरदार और अकायद हैं और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो कुछ वो कर रहे थे, उसी के हवाले से आयत चल रही हैं। तो असबाब को भी हम देख लेंगे। और 201, यस, दो अल्फाज नए कौन से हैं? बेसमा, एक मुझे लग रहा है कि नया लफ्ज है, लेट्स सी। तो यहाँ से तिलावत कौन करेंगे? जो पहले ब्रदर करना चाह रहे थे, अभी अगर वो कर लें तो पूरी आयत की तिलावत करेंगे अगर वो मौजूद है, अदरवाइज एनीवन। मैं कर लूँ। चलिए आप करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق اللہ العظیم بئسما बुरी है वो चीज़ इश्तरो के बेच डाला उन्होंने बिही उसके बदले अनफुसहुम अपने आप को अन यकफुरू के वो मुनकिर हुए बिमा उससे जो अनज़लल्लाहु नाजिल किया है अल्लाह ने बग़यन उस ज़िद से अन युनज़्ज़िलल्लाह के नाजिल करता है अल्लाह मिन फ़ज़लिही अपने फ़ज़ल से अला मन यशाउ जिसके ऊपर चाहे मिन इबादी अपने बंदों में से फबाऊ सो वो कमाल आए बिग़दबिन अला गज़ब गज़ब पर गज़ब वलिल काफिरीना उन काफिरों के लिए अज़ाबुन मुहीन रुसवा करने वाला अज़ाब है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, ahsanti, जमील बेसमा। देखते हैं जी अल्फाज क्या है। इस लफ्ज को पहले पढ़ा सुना, कुछ अंदाजा है? किसी को इसका नाम भी आता है? इसका कोई नाम भी होता है वैसे ग्रामर में। बेसमा अक्सर इस्तेमाल होता है कुरान में। बुरी है वो चीज, तर्जुमा तो है बुरी है वो चीज, लेकिन ये मोनस के लिए नहीं इस्तेमाल होता। ये पीछे हमारी उर्दू की वजह से ऐसे हो रहा है। तो इसको कहते हैं जम का लफ्ज था, जम के लिए, मुजम्मत करने के लिए। सुना है कभी आपने? अफाले जम में से आता है बेसा, ठीक है, और माँ इसके साथ अलग है, लेकिन आपने इसको एज ए सिंगल वर्ड ही याद रखना, ठीक है। असल में वर्ड क्या था जो मैं बताना चाह रही थी? मैंने पूछा आपसे कि आपने कभी सुना है बेसा? ये एक फेल होता है बेसा, ठीक है, और इसको कहते हैं अफाले जम में से आता, अफाले जम इसको कहते हैं, मुजम्मत करने के लिए एक समझें एक्सप्रेशन समझें, ठीक है। इसके साथ माँ को प्लस किया गया, लेकिन आपने अभी इसके टुकड़े नहीं करने, ठीक है, आपसे हम नहीं करवा रहे अभी, बस बेसमा को ऐसे ही ले लें। बुरी है वो चीज, क्या बुरी चीज है? इश्तराउ बिही अनफुसहुम, एक ही गो में इसको देख लें कि बेच डाला उन्होंने
उसके बदले अपने आप को, यानी उनका ये एक्शन बुरा है। अन यकफुरू के वो मुनकिर हुए, कफरा यकफुरू का फेल आप पहचाने, बाकी अनफुसा वगैरह अल्फाज वही जाने पहचाने हैं। बिमा अनज़लल्लाहु, उससे जो नाजिल किया अल्लाह ने, बग़या उस जिद से, अन युनज़्ज़िलल्लाहु के नाजिल करता है अल्लाह, मिन फदलिही अपने फजल से, अला ऊपर, यानी ऊपर, अला मन यशाउ जिस पर वो चाहता है, मिन इबादिही अपने बंदों में से। अभी रनिंग ट्रांसलेशन को लेंगे तो जरा आपको समझ आए। शरक में देखें, बुरी है वो चीज के बेच डाला उन्होंने उसके बदले अपने आप को, कि वो मुनकिर हुए इससे जो नाजिल किया अल्लाह ने, इस जिद से कि वो नाजिल करता है अल्लाह अपने फजल से। तो थोड़ा सा ये इसके तर्जुमे को ना जोड़ना पड़ेगा आपको ना, हिस्सों हिस्सों में इसको जोड़ना होगा, तब इसका थोड़ा मफहूम वाज़ी होता है। ये कुछ इस टाइप की आयत है। जिन लोगों ने कुफ्र किया, दरअसल उन्होंने अपने आप को ही बेच डाला। उन्होंने जन्नत के, एक तो जन्नत के और दुनिया और आखिरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने की, ये दो चीजों के बदले में उन्होंने क्या खरीदा, क्या कुफर खरीदा। यानी उनकी जो ट्रेड थी वो क्या थी, कि कुफर को खरीद लिया, और प्राइस क्या पे की, कि जन्नत की प्राइस भी पे कर दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ को भी छोड़ दिया। यानी ये चीजें पे करके उन्होंने कुफर को खरीद लिया। ये इसका एक मानी निकलता है। उन्होंने अपने आप को क्यों बेच डाला, ये बगियन से बात शुरू होती है, क्योंकि उनके दिलों में कीना था, हसद, बुग़्ज़ और सरकशी के जज्बात। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। और क्यों किया, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में से नहीं थे। गोया वो चाहते थे कि अल्लाह ताला उनसे पूछकर किसी को अपना नबी बनाए। दरअसल अल्लाह के अहकामात की बजाय वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगे, यानी वो उसमें लगे हुए थे ना, जैसे कि पहले बात हो रही थी ना, वो तो इस इलाके में आके नस्ल दर नस्ल से आके आबाद हुए थे। इस नबी का उनको बाकायदा इंतजार था, और पूरी उन्होंने उस मार्फत हासिल कर ली, सब कुछ है उस इलाके की भी और उस नबी की भी, सब कुछ। लेकिन फिर भी उन्होंने, अब वो उनके ऊपर ये जिद जो है ना वो उतारी होगी। क्या जिद थी, कि ये सब कुछ तो चले ठीक है, ये वो नबी भी आ गए, ये वो जगह भी है, सब कंफर्म हो गए, लेकिन उनका तो ख्याल था कि अंबिया हमारे हमारे उसमें से आते थे, बनी इसराइल में से आते थे, तो ये बनी इस्माइल में से नबी कैसे आ गए। ये तो अल्लाह ताला की मर्जी थी। अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपने फजल से नवाजता है, जिस पे अपना फजल अल्लाह ताला, ठीक है ना, अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाउ, जिसके ऊपर अल्लाह ताला चाहते हैं अपना फजल डालते हैं, मिन इबादिही अपने बंदों में से। यानी ये अल्लाह ताला की चॉइस थी। और अल्लाह ताला अपना जो फजल किसी के ऊपर करते हैं ना, उसके पीछे यकीनन अल्लाह ताला की अपनी हिकमत होती है। फजल का मतलब होता है ना, किसी के हक से ज्यादा देना किसी को, जनरली ये मतलब होता है ना। लेकिन हम किसी के ऊपर फजल करेंगे, मे भी हम किसी भी वजह से करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो फजल होता है उसके पीछे एक पूरी हिकमत और प्लानिंग और वो विजडम होती है। बेसमझता रहो भाई, ये आप देख लीजिए, बगियन जिद है। और बाकी इसमें आप देख लें आयात से ही रिलेटेड छोटे छोटे से सवालात हैं जस्ट दोहराई के लिए। लाइव क्लास होती है तो ये क्विकली इसके जवाब आ जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा टाइम इसमें से आउट हो जाता है। तो फबाऊ अगला हिस्सा है, फबाऊ सुबह कमाल आए। तो ये बाऊ का मानी आपको मिलेगा वो लोटे या वो कमाल आए। मानवी अंदाज से आप इसको लें जरा। लोटे का मतलब ये है कि ऐसे करके टर्न हो गए, इसका मतलब है ये नॉर्मली इस तरह की फ्रेजल फॉर्म में आ रहा होता है, फबाऊ बिगज़बिन अला गज़ब, सुबह कमाल आए गज़ब पर गज़ब, और काफिरों के लिए अजाब है रुस्वा करने वाला। तो इसका मतलब क्या है, उनका कुफर और जो सरकशी थी वो हद से बड़ी हुई थी। ठीक है, पीछे हमने देखा कि वो बगीन क्या है, बगावत का उनके अंदर जो जज्बा था, जेद, कीना, हसद। तो उसका नतीजा फिर क्या है, अजाबुन मुहीन, यानी एहानत आमेज जो होते हैं ना, जिसमें जिल्लत होती है, बेइज्जती होती है। अल्लाह ताला उनको आम सजा नहीं देंगे, बल्कि रुस्वा को जिल्लत भरी सजा देंगे और उनकी सरकशी को उस वक्त कुचल देंगे। ये सजा सिर्फ और सिर्फ उनके कुफर की वजह से होगी। वलिल काफिरीना अज़ाबुन मुहीन। देखें कि मतलब जैसे कि पीछे भी बात हुई थी कि उन्होंने इरफान भी हासिल कर लिया, मारिफत हासिल कर ली, बाकायदा कंफर्मेशन भी मिल गई, उनके उलमा भी कंफर्म करे, किताबों से बाकायदा उसको जो है ना मिला रहे थे, वो सारी निशानियों को और इस हस्ती को सब कुछ है, फिर भी कह रहे थे कि नहीं, मानना नहीं है, इसमें अपना नुकसान होगा। एक हदीस बताई जा रही है कि तुम्हारे अंदर
तुमसे पहली उम्मतों का एक मर्ज घुसा आया है, वो क्या है, वो हसद और बुग़्ज़ की बीमारी है जो मूंढने वाली है। और ये बाल मूंढने की बात नहीं, बल्कि ये दीन मूंढने वाली चीज है। कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग जन्नत में नहीं दाखिल होगे जब तक कि ईमान ना ले आओ। ईमान तो हम लाए हुए हैं, ठीक है ना। और तुम मोमिन नहीं हो सकते यहाँ तक कि आपस में मोहब्बत ना करने लगो। अब इसको चेक करें कि मोहब्बत आपस में करते भी हैं और फिर हसद भी रखते हैं, ये कैसी बात है। और क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बता दूं जिससे तुम्हारे दरमियान आपस में मोहब्बत कायम हो जाए। तो आपस में सलाम को फैलाओ, क्योंकि वो जन्नत में दाखिल होने के लिए शराइत बताई गई है ना कि ईमान ले आओ। अब ईमान के भी कई लेवल्स हैं, कल्ब से, जुबान से, हर तरह से अपने अमल से ईमान को हम दिखाएं। तो मोमिन नहीं हो सकते जब आपस में मोहब्बत करें। तो मोहब्बत को आपस में फैलाने के लिए और उसको यानी समझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए सलाम को फैलाना और उसकी तरगीब दी जा रही है। और हम तो आजकल समझते हैं किसी को सलाम करेंगे तो ऐसे उसकी प्रिवेसी में इन्वाइट करेंगे ना, मतलब कहीं जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो सलाम, नहीं सलाम क्या करना है ना। हमने तो ये रखा हुआ ना कि जो कोई जान पहचान होगी फिर ही सलाम करेंगे, लेकिन रिकमेंडेड तो ये है कि आप सलाम करें, आम करें, सलाम हर एक को करें। तो क्या ख्याल है, वैसे करें। कुछ लोग तो फिर बहुत हैरत से देखेंगे ना कि क्या मतलब सलाम, مثلا आप कहीं मार्केट में हैं, कहीं रश है, या मतलब कहीं वॉक कर रहे हैं, कुछ है तो आसपास के लोगों को सलाम, जहाँ पे प्रॉफिट हो तो सलाम करने का। आपने देखा होगा सलाम करें तो एकदम से एक वो होता है ना, एक सॉफ्टनेस सी आ जाती है सिचुएशन में। और दूसरा कोई अगर खामोश भी था या रिजर्व था तो वो उसको होता है कि ठीक है कोई बात कर लेते हैं आपस में, या कुछ है, कुछ पूछना है, कोई शेयर करनी है चीज कुछ है। तो सफर में या कहीं पे भी साथ वाली सीट पे कोई बैठे हो और कितना लंबा भी आपका ट्रैवल हो तो हम नहीं करते ना सलाम या तारुफ नहीं करते। तो जहाँ पे हम कर सकें तो बहुत अच्छा है। तो बाऊ सो वो कमाल आई। तो बाऊ का भी टेबल भी मैं आपको दिखाती हूँ। अजाबुन मुहीन, रुस्वा करने वाला अजाब। तो तर्जुमे को जरा समझ करें क्योंकि इसका तर्जुमा थोड़ा सा मुश्किल है शायद का, इसको हिस्सों हिस्सों में ले जरा। वे समझ तराओ बही अनफुसा, बुरा है जो उन्होंने बेच डाला अपने आप को। ये है ना कि इश्तरा जो फेल होता है ना उसमें होता है कि कुछ देना और कुछ कुछ खरीदना, मतलब प्राइस पे करना, ऑब्वियसली प्राइस पे करना और कुछ फिर ले लेना ना, या बेच देना। बेचा है तो प्राइस ले ली, कुछ इश्तरा में दोनों तरह से आ जाते हैं, बेचना खरीदना दोनों के मानी में आते हैं। इंटरेस्टिंग ये फिर ना बुरा है, तो हमने इसको मानवी अंदाज में इसको जरा एक्सप्लोर करना है ना। बुरा है जो उन्होंने बेच डाला अपने आप को उसके बदले के वो उसके मुनकिर हो गए जो अल्लाह ने नाजिल किया। यकफुरू बिमा अंजल अल्लाहु, उसके बाद यहाँ से ये वाली चीज है, उस जिद से कि अल्लाह नाजिल करते हैं अपने फजल से अपने जिस बंदे पर जो वो चाहता है। बगियन अन युनज़्ज़िल अल्लाहु मिन फज़लिही अला मन यशाअ मिन इबादिही, इसके अलग अलग हिस्से करें। अन युनज़्ज़िल अल्लाहु ये भी इस तरह से करें। तो अब यहाँ से फा का मतलब है सो या पस, सो वो कमाल आए गदब पर गदब और काफिरों के लिए रुस्वा करने वाला अजाब है। तो ये शिद्दत का एक एक्सप्रेशन है, यानी कि उसको क्योंकि आगे रुस्वा कुन अजाब की बात हो रही है, पीछे उनके इतने बुरे अमल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि फबाऊ बि गदबिन अला गदब, यानी एक तरह से उन्होंने अल्लाह के गजब को दावत दी है और वो अजाब मुहीन के मुस्तहिक ठहरे। जिन लोगों ने, अब असबाब को देखते हैं, जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार किया उन्होंने जन्नत के और यानी अब देखिए जन्नत के और अल्लाह की रजामंदी के बदले, दो चीजों के बदले अपने लिए कुफर को खरीद लिया। खरीदा क्या है, जो ट्रांजैक्शन थी वो क्या थी, कुफर को खरीद लिया। दिया क्या उसके बदले में, प्राइस क्या है, जन्नत की प्राइस और अल्लाह ताला की रजामंदी की प्राइस उन्होंने पे की है। ऐसे लोगों पर अल्लाह का गुस्सा ही गुस्सा होगा, उन लोगों को आम सजा नहीं बल्कि जलील और रुस्वा करने वाली सजा मिलेगी। ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाइए कि मेरे दिल में तेरे किसी भी हुक्म के बारे में सरकशी का जज्बा पैदा हो और बुग़्ज़ और अनाद से मुझे बचा ले। वैसे मैंने देखा बुग़्ज़ और अनाद तो इल्म वाले, अमल वाले छोटी छोटी बातों पे रखते हैं, है ऐसा भी नहीं कि वैसे हम जब बैठते हैं ना दीन की किसी महफिल में या कुछ तो हम एडमिट नहीं करते इस चीज को, हम कहते नहीं मतलब हम बहुत अच्छे हैं, हमारा दिल बहुत क्लीन है, सब साफ है, ये वो कुछ ऐसे हमारे अंदर कोई हसद का जज्बा नहीं पैदा होता। लेकिन हसद का जज्बा वैसे नेचुरल है, होता है। अब उसको जरा चैनलाइज करना होता है पॉजिटिव वे में, यानी कि अब वैसे साइकोलॉजी कहती है कि नेचुरल जो पहला जज्बा होता है ना, जो पहली सर्ज होती है वो हसद की होती है, लेकिन फिर आपने उसको वो करना होता है मेलो डाउन और पॉजिटिव वे में उसको, कि अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज देखी है तो फिर आप मैम ये उसको हासिल अनाथ करें। क्या होता है?
بس اس کو حاصل کرنے کے لیے پازیٹیو آپ ویز اختیار کریں. مثلا کسی کے پاس پیسہ دیکھے ہے, کسی کے پاس علم دیکھے ہے, کسی کا اچھا عمل دیکھا ہے, اچھے اخلاق دیکھے ہے, تو اس کو پھر اپنا رول ماڈل اس طریقے سے بنائیں نا کہ جس طرح سے انہوں نے یہ ساری چیزیں حاصل کی یا اس کے اوپر محنت کی, سب کچھ کیا, تو آپ بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ کے پاس تو کوئی چیز کم نہیں ہے نا. ان کو دینے کے بعد اللہ کے پاس ختم تو نہیں ہو گیا وہ والا سارا جو بھی نعمت تھی, سب کچھ تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تو ہمیں بھی دے سکتے ہیں, آپ کو بھی دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میم مانگیں. یہ انات کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ یہ بہت اس تو کا پتہ ہے. انات اناد, وہ اچھا اناد, بغض اور اناد یہ بھی دشمنی یہ ہوتی ہے, دشمنی ہوتی ہے. اچھا 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 مطلب کسی کے اوکے ساتھ ایسے ہی رکھنا کہ بس اچھا سمجھے کہ اس کو کیوں مل گیا, اس سے چھین لیا جائے, اس سے چھین جائے, یہ وہ نا, یہ اسی سے ریلیٹڈ ہی ساری چیزیں ہیں. بغض, اناد. بغض کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر وہ رکھنی ایک طرح کی نیگیٹیوٹی, غصہ. اور یہ غصہ اصل میں کس پہ ہوتا ہے؟ میرا تو خیال ہے اس بندے سے زیادہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ غصہ ہوتا ہے نا, کہ اس کو کیوں اتنا دے دیا, اس کو کیوں اتنا ایسا کرنا, مطلب کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں ہم. اسی لیے یہ سارا کچھ سمجھیں کہ obviously کہا جاتا ہے نا شیطان ہی کی طرف سے ہے, اور شیطان کا ہی وہ جو پہلا اس کا جو عمل تھا, جو اس کا رویہ تھا, جو اس کا سمجھے ریئیکشن تھا, وہ کیا تھا؟ اس نے بھی تو حسد ہی کیا تھا نا. تو وہی چیز پھر چلتی آ رہی ہے نا. تو اور حضرت آدم سے جو کچھ بھی ہوا تھا تو انہوں نے اس کے اوپر کیا, ان کا ریئیکشن کیا ہوا تھا, انہوں نے کس طرح سے ایکٹ کیا تھا کہ انہوں نے پھر اس پہ توبہ کی تھی اور معافی مانگی تھی. تو وہ پھر شیطانی رویہ اور باقی اس چیز کا پھر وہ سارا اس طرح سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں نا. اور یہ پھر سوچنا چاہیے جب ایسی کوئی فیلنگز ہو رہی ہیں تو یہ پھر شیطان کی طرف سے ہے. اعوذ باللہ پڑھیں, درود شریف پڑھیں, اور باقی جو بھی کام کرنے چاہیے ان کاموں کی طرف توجہ کریں. باقی سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں. انشاءاللہ پلان بنا رہے ہیں کہ میں ہمیشہ اللہ کی حکمت, اس کی قدرت, اس کے انعامات اور ساتھ ہی ساتھ اس کی رسوا کرنے والی سزاؤں کو یاد رکھوں گا. خاص طور پر جب میرے دل میں اللہ کے احکام کے خلاف کوئی وسوسہ آئے. یہ وسوسہ بھی شیطان ڈال دیتا ہے نا, کہ کوئی مطلب ایسی کوئی ناجائز خواہش یا کوئی کام کرنے کا کی طرف میلان ہو جاتا ہے, رجحان ہو جاتا ہے. پتہ بھی ہوتا ہے آپ کو پرنسپلی کہ دس از ناٹ کریکٹ, پھر بھی اس طرف آپ جا رہے ہیں تو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور شیطان اتنا بھی اسمارٹ نہیں ہے کہ انسان کے نہیں میں شیطان کے ہر وقت جو ہے نا وہ ہاتھوں میں کھیلتا رہوں. ہم انسان ہیں, وہ شیطان ہے, تو اپنا انسان ہونا یاد رکھنا چاہیے نا. اور انسان کے پاس بڑی پاور ہے. انفسہم, نفس کی جمع آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, فضل کی جمع افضال. تو انٹرسٹنگلی افضال نام بھی رکھتے ہیں نا, تو اس کا مطلب افضال یعنی اس کے پاس زیادہ سارے فضل ہیں, فضیلتیں اس کو ملی ہوئی ہیں نا, فضل سے افضال. تو یہ ایک اچھا پیٹرن ہے, آپ نے اس کو یاد رکھنے ہیں. اب ہم افعال کو لے لیں اگر, تو ہم نے QC2 کے بالکل پہلے لیسن میں پڑھا تھا غاضبہ کا فعل, جب ہم نے غیر المغضوب علیہم پڑھا تھا, یاد ہے کسی کو؟ جب ہم نے پہلی دفعہ مغضوب کا لفظ ایکسپلور کیا تھا کہ ٹیبلر فارم میں کیسے آتے ہیں نا, تو سمیہ سے غاضبہ, یغضب, اغضب, ہے نا, غاضب, مغضوب, غاضب. دیکھیں ایک ہے غاضب جو کہ اس وقت غاضب ہے نا, اور ایک ہے غضبان جو کہ اس کے اندر ایک کوالٹی ہے غضبان کی. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم نے جو پیچھے پڑھا تھا, تو یہ الفاظ مختلف انداز میں استعمال ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کی پھر یوزیج, ان کا اس جگہ پہ معنی جو سوٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے مطابق یوز ہو رہے ہوتے ہیں, اکر کر رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ. اس وقت آپ نے ورڈ پڑھا باغین, تو اس ٹیبل میں یہ ورڈ کہاں پہ پایا جائے گا؟ یہ ہے یا کچھ اور ہے؟ کہاں پہ ہوگا میم یہ؟ تنوین کی وجہ سے تو اسم ہی لگ رہا ہے. ہاں جی, لیکن یہ تو باغی ہے اور یہ باغین ہے, تو کیا کچھ میں نے صحیح میچ کیا یا کہیں اور میچ کرتا؟ کیا خیال ہے؟ دیکھیں آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے, آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ کتابن از بیسک, تو کتابن میں صرف یہ ہے کہ چونکہ زبر والی تنوین ہے لہٰذا ایک الف اضافی لگا دیا جاتا ہے. یہ آپ نے QC1 میں پڑھا تھا کہ نہیں؟ مسلمن سے مسلمن پڑھا تھا نا, تو دس از دیٹ الف, سمپل. کیونکہ باغین استعمال ہونا تھا, باغین, دس از لائک دا بیسک ون از باغیون, تو یہ باغین آیا تو اس کی وجہ سے ایک الف اضافی آیا, تو یہ مصدر ہے, یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ہمارا جو فعل ہے ہدایہ, بغا, یبغی, ابغی, باغی, مابغیون, باغیون. تو یہ وہی جو ہوتا ہے نا, ہم باغی اپنے اردو میں بولتے ہیں نا, باغی ہو گیا,
میں باغی نہیں ہوں وغیرہ، یہ وہی ہے، لیکن عربی میں اس کو باغن لکھتے ہیں کیونکہ اینڈ میں کمزور حرف ہو حروف مادہ میں. تو اسم فاعل 2 زیر کے ساتھ آتے ہیں اور وہ جو کمزور حرف ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. اسم مفعول میں وہ کمزور حرف واپس آ جاتا ہے. مبغیون بنے گا یہ ایسے. رول ریوائز کریں. ہدا یہدی کا پیٹرن ہے اور اس کا مین باب کون سا ہے؟ جلدی سے بتائیں. سمجھا تو نہیں؟ یس بالکل. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ضربہ سے بغا یبغی، ضربہ یضربو کا پیٹرن آپ کے سامنے آ گیا ہے. فباؤ، چلیے اس کو پہچان سکتے ہیں یہ کون سا فعل ہو سکتا ہے؟ فعل بہت معروف ہے. باء یبوء جو پڑھا تھا. تو اگر میں یوں کروں تو کچھ اندازہ ہوا، ہنٹ ملا آپ کو؟ سلائڈ نظر آ رہی ہے؟ اگر میں کہوں کہ یہ قالا کا پیٹرن ہے تو بنتی ہے سینس اس کی؟ جی 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 ٹھیک ہے. نصرہ کا پیٹرن کیسے؟ اصل میں قالا میں تو سارے یعنی جو سائڈز والے تھے وہ صحت مند تھے نا، بیچ میں ایک واو تھا. اس میں وہ بیچ کا واو تو ہے اور صحت مند بھی ہے، بٹ ہاں جی اس میں نا ایک حمزہ آ گیا. تو حمزہ ہوتا تو صحت مند ہے لیکن تھوڑا سا نوٹی ہوتا ہے نا، تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے. اس وجہ سے تھوڑی سی اس کی کتابت وغیرہ چینج ہو جاتی ہے، رائٹنگ سٹائل. صحیح. تو قالا میں یہ قالا یعنی کہ وہ بھی اصل میں قبلا تھا تو اس سے قالا بن گیا. تو یہ بھی بابا سے با، ٹھیک ہے. با یبو، قالا یقولو کی طرح. بو با ان ڈیش بوا ان، تو یہ ٹیبل بہت سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی کل کی طرح ہی ہے نا، کل کی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے نا. باقی با ان اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ وہ بھی تو تھا نا قائل ان تھا، قائل تھا نا. تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا کیونکہ حمزہ آ گیا تو یہ با ان بن گیا نا اس طرح سے. باقی اس کا چونکہ وہ لوٹا یا وہ پلٹا تو پھر اس کا اسم مفعول نہیں ہے. اور بواؤن اس کا مطلب بھی بڑا ہی ڈفرینس ہے. بواؤن بواؤن بواؤن، بہت دفعہ یاد کریں گے بہت دفعہ بھولیں گے، پھر یاد کریں گے پھر بھولیں گے. ٹھیک ہے. تو کبھی نہ کبھی یاد ہو جائے گا. اور اچھی طرح یاد جب ہوگا جب کسی آیت میں کوئی لفظ استعمال ہو جائے نا، پھر بہت اچھی طرح سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ یس آیت میں آیا. تو ابھی کے لیے آپ کو توجہ صرف رکھنی ہے با او پہ، اور اس ٹیبل میں یہ اس جگہ پہ ملے گا با آ با او. ٹھیک ہے. یہاں پہ ملے گا نمبر 2 پہ قالا قال با آ با او اس طرح سے. اس کے بعد اشتراؤ. اختلاف کا پیٹرن اگر آپ سے کہیں تو بات بنتی ہے شین را یا مادہ ہے. اختلاف اش تارا یا، اصل میں کیا تھا اش تارا یا، تو پھر وہ تارا یا سے یہ والا یہاں پہ شفٹ ہو جاتا ہے تو اشترا بن جاتا. ٹھیک ہے. یہ اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے. اشترا یشتری اشتری، مشترن مشترن اشتراء. آپ نے QC3 میں پہلے آپ نے اختلاف پڑھا تھا، اس کے بعد آپ نے پھر اسی میں پھر اسی پیٹرن پہ کمزور والا بھی پڑھا تھا. تو کمزور والوں کی ساؤنڈ اس طرح سے بن جاتے اشترا یشتری. جتنے بھی آپ نے QC3 میں افعال پڑھے تھے اس میں پہلے صحت مند کے سارے 8 پیٹرنز پڑھ لیے تھے اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا تھا کہ علمہ پہ بھی کچھ کمزور پڑے، اسلمہ پہ بھی، اور اسی طرح سے باقی کچھ پہ بھی. تو اس طرح سے اشترا اس پیٹرن پہ بنتا ہے جس میں ہے تو اختلاف لیکن جو کہ اینڈ میں کمزور حرف یا ہے اس وجہ سے یہ اشترا یشتری والی ساؤنڈ بنتی ہے. تو یہ QC3 کی ریویژن بھی ہو رہی ہے. چلیں اب اس کو دیکھ کے بتائیں یونزلہ کا ورڈ کیا ہے. obviously فعل ہے. کس ٹائپ کا؟ یہ نزلہ کا وہ ہے مضارع ہے. نزلہ نہیں ينزل، جی ينزل. نزلہ ينزل ہے. ٹھیک ہے نا. نزلہ ينزل ہے، ينزل ہے پہلی بات. ٹھیک ہے آپ نے صحیح سمجھا. علامہ کا پیٹرن ہے نون زا لام سے ہے. نزلہ ينزل ہے، بیسیکلی ينزل ہے. یہاں پہ یہ بن گیا ينزلہ فار some grammatical reason which is un. اور آپ اگلے ہی اسباق پہ یہ پڑھنے جا رہے ہیں. یہ وہ بات ہے جو ہم آپ کو پیچھے سلائیڈز میں دکھاتے ہیں نا کہ آپ فعل مضارع کے تغیرات یا تبدیلیاں پڑھیں گے. تو دس از دا تبدیلی فیکٹر ان. ٹھیک ہے نا. تو تھوڑی سی چینج آ گئی. ينزل ہونا چاہیے تھا ينزلہ بن گیا. یہ آپ نے نوٹ کیا، صرف ابھی نوٹ کریں. اور یہ ٹیبل آپ جانتے ہیں نزلہ ينزل نزل منزل منزل تنزیل. یہ ٹیبل ہے آپ کا. اور اس کے بعد ہے مہین کا لفظ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹیبل ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ پیٹرن ہے. اس کو بھی ذرا سمجھیں. اسلمہ کا پیٹرن ہے ہا و نون. آپ یہ والا پیٹرن QC3 میں کون سا پڑھ کے آئے تھے؟ بہت اس پیٹرن کو یاد رکھنا ہے آپ نے جس کی میں بھی بات کر QC3. اسلمہ پہ کمزور فعل وہ تھا
अकामा युकीमु, काफ वाव मीम, तो ये बीच में वाव था, इसमें भी बीच में वाव है, दैट्स इट। अकामा युकीमु अकीम, अहाना युहीनु अहिन, ठीक हो गया। फिर था मुकीम, मुकाम, इकामा था, तो यहाँ पे आ गया मुहीन, मुहान, इहाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कामा यानी असलमा पे अकामा, और एक आपने पढ़ा था इसमें अरादा युरीदु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अरादा युरीदु अरिद, मुरीद, मुराद, इरादा। तो आपको अगर इस तरह की बेसिक टेबल्स आ जाए तो फिर आपने अहाना को बनाना है तो आप सिंपली बना सकते हैं। और अगर आपको पीछे से कुछ दिखाया नहीं जा रहा, ये बल्कि ये टेबल भी नहीं दिखाया जा रहा, आपको सिर्फ मुहीन का वर्ड मिला, तो अब आप इसके पीछे से इसको पहचाने और इसकी चाबियों तक पहुंचेंगे कि ये मुहीन है, मीम पे पेश है, और ये मुहीन, मुहान, मुकीम, मुकाम का पैटर्न है। तो यूं आप इसके हरूफ मादा को भी जाके ढूंढ सकते हैं और आप इसकी माजी मुदारे की चाबियों तक भी पहुंच सकते हैं। तो चाबियां ढूंढने की प्रैक्टिस करें। घर में जब चाबी ढूंढ जाए यानी गुम जाए तो आपने ढूंढनी है, ताकि आपको अफाल की चाबियां भी मिल जाए। ठीक है, अफाल की चाबियां ढूंढने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। आयत में से लफ्ज को पहचाने और पीछे पीछे से उसको लेके चले और उसकी ओरिजिन तक पहुंचे। ओरिजिन क्या होता है किसी भी टेबल का? क्या ओरिजिन होता है? माजी मुजारे की चाबी, बल्कि ओरिजिन माजी ही होता है। फेले माजी को ही पहले जाके ढूंढा जाता है, और माजी का ही तर्जुमा वगैरह हर चीज जो है ना ये कंफर्म होनी चाहिए कि फेल क्या है, माजी का फेल क्या है और उसकी ट्रांसलेशन क्या है। माजी से मुजारे तो बन ही जाता है, जब माजी आपको पता चल जाएगा, आपको उसका बाप वगैरह पता चल जाएगा, तो माजी से मुजारे और फिर अमर वगैरह तो बन ही जाता है। अमर तो बनता ही मुजारे से। तो इस तरह की आपने प्रैक्टिस करनी होती है। तो यहाँ तक हमारा पहला सेगमेंट कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट वैसे काफी लेंथी है बहुत आसान लेकिन लेंथी है। राइट अवे शुरू करेंगे, ब्रेक बिल्कुल नहीं लेंगे। वो सवाल है तो बता दें, या एंड में सवाल करें। जमा तकसीर पहले आप पढ़ चुके हैं। जमा तकसीर QC 1 से इसका जिक्र सुना है आपने। सुना था ना कि एक जमा सालिम होती है, जमा एक दूसरी जमा मुकस्सर होती है। उसको कभी मुकस्सर भी कहते हैं, उसको तकसीर भी कहते हैं, एक ही बात है। ठीक होगी ये बात? क्लियर है सबको? जी मैम। है ना? जी। अच्छा, अब आगे आए। वही हमारा पेज 13, इशारा भी चल रहा है, अभी हम इसको कर लेंगे कंप्लीट। सर्फ और नहव के इसबाब को हम सीख ही रहे हैं। ये आपने अभी मुझसे सारी स्टोरी सुनी, ठीक है ना? ये भी आपने सुनी, सर्फ क्या है, नहव क्या है। फिर ये भी आपने देखा कि मोनस को हम पढ़ चुके हैं, दो के सीगे हम पढ़ चुके हैं, मजहूल को भी हमने किसी हद तक टच किया है, करुमा का भी हमने तारुफ ले लिया है, इसम मकान वगैरह को हमने लास्ट टाइम भी किया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, मखरज, मस्जिद, मदरसा वाला। आज हमने किया इसम सिफा, फ़ाइल और फ़ालान के वज़न आप देख रहे हैं। इसम तफजील यानी कि कबीर से अकबर बनाने का तरीका, इसम तफजील। और फिर इसम मुबालगा की कुछ हमने पैटर्न सीखे, जिसमें गफ्फार, शकूर, कय्यूम वगैरह शामिल हैं। ये आपने सीख लिया। तो इस पूरी स्लाइड पे क्या रह गया? सिर्फ एक ये रह गया था, तो क्यों ना इसको भी सीखने लगे हाथों। अफाल का वजन, फ़ुऊल का वजन, फ़ुअला का वजन, फॉल का वजन, फॉल। अच्छा, इन औजान से घबराए नहीं करें कि ये कैसे याद करेंगे, ये बहुत मिलते जुलते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होता। ये अभी आपको बताते हैं। अभी डॉक्टर साहब एक बात भी बताएंगे आपको, मोटिवेशन देंगे। जमा तकसीर तो वो कह रहे हैं कि आप QC2 में भी पढ़ के आए हैं। याद है QC2 की जो तकरीबन आखिरी लेसन था, उसमें हमने पूरी एक लिस्ट को कवर किया था, जितने भी QC2 में आयात में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए थे जो कि हम हर लेसन में पढ़ते आए थे। तो एंड में जाके हमने उनको समअप कर जी दिया था, है ना? जी तो ये जी। अभी उस तरह की वो भी सारे इसमें शामिल कर लेंगे अभी इस वक्त जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और कुछ हम नए शामिल करेंगे। वही पैटर्न होगा। बहुत आपके लिए आसान बनाए, सिर्फ आपने इनको अच्छी तरह से ना, इनकी जो आयात के रेफरेंसेस दिए हुए ना, उनमें इनको पहचानने हैं और समझना है। सब कुछ आपको दिया हुआ। जमा की दो टाइप्स हैं, एक जमा सालिम है, एक जमा मुकस्सिर या जमा तकसीर है। सालिम क्या है? किसी भी इसम के एंड में या तो वाउनून का इजाफा या यानून का इजाफा। मतलब मुस्लिम से मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुमिन से मुमिनूना, मुमिनीना। और अगर मुन्नस है मुस्लिमा, तो उसकी फिर जो जमा है वो मुस्लिमात, यानी अलिफ्ता का इजाफा। अलिफ्ता का इजाफा भी यहाँ पे अगर आप बेशक ऐड कर ले तो इसका मतलब है कि ये जमा सालिम का फॉर्मूला है, ठीक है? इसी फॉर्मूले से बनती है। जमा तकसीर का फॉर्मूला नहीं होता।
وہ जमा जो जमा सालिम के कायदे को तोड़ दे, इसलिए कि बैत से तो बुयूत बना रहे हैं लेकिन अमल से उमूल नहीं बना रहे बल्कि अमाल बना रहे हैं, और बैत से बुयूत बना रहे हैं और अबियात तो नहीं बना रहे, ठीक है ना। बकरा से बकरुन बना रहे हैं, अब इससे तो आप बयातुन नहीं बना रहे, इससे तो आप अमालुन नहीं बना रहे, यानी इससे आपने अमाल ही बनाना है, इससे आपने बुयूत ही बनाना है, इससे आपने बकरुन ही बनाना है, क्योंकि अरबों ने ऐसे बनाई हुई, अरबी जुबान में ऐसे। ये अनोखे कवायद हर जुबान में होते हैं, इसलिए आप बिल्कुल परेशान। अंग्रेजी में भी तो होते हैं ना, मैन से मैंस तो नहीं बनता, मैन बनता है, टूथ से टूथ्स तो नहीं बनता, टीथ बनता है, माउस से माइस बनता है, माउसेस नहीं बनता, राइट। ऐसे ही है ना, उनकी मर्जी, आप चैलेंज तो नहीं कर सकते, ठीक है। आपने पढ़ा ही होगा, सुना होगा, कहते हैं कि वो जो बाय रोड कोई आपको पार्सल मिलता है तो उसको शिपमेंट कहते हैं, शिपमेंट भेजिए, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना। तो शिप तो वो होता है जो समंदर में चलता है, और जो समंदर के जरिए वो चीज भेजते हैं उसको कार्गो कहते हैं। तो कार तो वैसे जमीन पे चलती है, लैंड पे चलती है, समंदर वाली जो है वो आपका पार्सल है या आपका बैगेज जो भी आपको मिला या पैकेज, तो उसको तो आपने कार्गो कहा और आपने गाड़ी वाले को शिपमेंट कहा। तो आप अब अंग्रेजों को जाके चैलेंज नहीं कर सकते, बस उन्होंने ये बनाया हुआ। इस तरह की और इतनी सारी एग्जाम्पल्स आपको लैंग्वेजेस में मिलेंगी, एक्सेप्शंस कह लें या यूजेज उनका जिस भी अंदाज से चला आ रहा है। तो जमा तकसीर की जो बात है सारी वो ये है, ये वाली जो एक बात है ना, इसको जरा अच्छी तरह से भी पल्लू से बांधनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपको इतने सारे अल्फाज हम दिखाएंगे, लिस्ट इतनी लंबी दिखाएंगे, तो इसलिए पहले आपको बता दें कि इन कवायद को याद रखने के लिए इनको चैलेंज के तौर पे लें और अल्लाह ताला से मजीद नेकी और सवाब की उम्मीद रखें, क्योंकि अभी आपको बहुत नेकी और सवाब का जो है ना वो चांस मिल रहा है। बिकॉज ये जो शुरू में जब हम इनके कैटेगरीज बनाते हैं ना, इनके इनके औजान बनाते हैं, तो बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे लगता है कि इनको हम कैसे याद करेंगे। लेकिन देखिए, जब आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो इतना नेचुरल बन जाता है। किताब से आप हर हाल में कुतुब भी बनाएंगे, लेकिन कलम से आप कलाम बनाएंगे, बिकॉज सुन सुन के आपको वही चीज एक्सेप्टेबल लगती है। तो ये इसका तरीका होता है प्रैक्टिस। जमा की कितनी टाइप्स हैं, 2 हैं वगैरह वगैरह। अच्छा जी, आ जाए, अब आपने इनके ऊपर जरा गौर करना है। अफआल का पैटर्न आपको पहला बताया गया, टाइप 1 क्यूसी टू में बिल्कुल ये वाली स्लाइड आई थी, गौर से जरा देखते जाए इनको। वैसे मैंने चलाना क्विकली है ना, आपने इन आयात को यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है, जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, आपने इनको बाद में भी मजीद एक्सप्लोर करना है। अल्फुन आलाफ मानी है हजार, 1000 के लिए, ठीक है ना। आलाफिन मिनल मलाइकाती मुसव्विमीन, इसको देखें कि ये आयत कौन से, इसके रेफरेंसेस नहीं लिखे हुए, आप इनके ढूंढ भी सकते हैं, खास तो आपको जल्दी हेल्प कर सकते हैं। इस्म की जमा अस्मा, अब आप देखिए अफआल का ही वजन है। इब्न की जमा अबना, युज़ब्बिहुना अबनाअकुम। अच्छा, जहां पे ये प्लस साइन आएगा उसकी क्या वजह है, मुझे बताएं जरा। बाब की जमा अबवाब, बसर की जमा अबसा, बिक्र से अबकार। तो प्लस साइन मीन्स कि या पहले पढ़ चुके हैं किसी को। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा आयतें हो जाएंगी, तो उन्होंने कहीं कहीं पे नहीं भी दी, कहीं पे दे भी दी। बहरहाल मानी में अभी तक कोई नया लफ्ज नहीं आया। बिक्र से अबकार, आप यूसी 2 में ये लफ्ज पढ़ के आए, ला फारिदुन वला बिक्र, ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है। ये अफआल का पैटर्न है, अफआलुन अबना अफआलू, बस इसको यूं समझे, अबना अबवाबुन अफालुन। अच्छा, इसकी एंडिंग को छोड़ दें, अफालुन, जैसे अफालुन है इसम अस्मा, इसलिए इसमें ना किसी किसी में डबल आएगी, किसी में नहीं आएगी, तो इसलिए अभी उन्होंने ना आपको किसी की भी एंडिंग नहीं दिखाई। उन्होंने वाहिद की एंडिंग भी छोड़ दी है और जमा की एंड को छोड़ा हुआ है, तो आप इसको इसी तरह से याद करें, आपके लिए आसान। आलाफिन यहाँ पे आया भी है तो आपको आयात से भी कंफर्म हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन जरूरी नहीं है। उसके बाद है समन से अस्मा। समन किसको कहते हैं, कीमत। अभी हम बहुत जगहों पे पढ़े ना, समनन कलीलन वगैरह, तो समन से जी अस्मा, कीमतें, प्राइसेस, ठीक है। हजर से अहजार, मानूस लफ्ज है ना, पत्थर। हर्ष से अहरास, खेती, खेतियां, अहरास, हर्ष का लफ्ज तो आया है लेकिन अहरास का लफ्ज जरूरी नहीं है कि इनकी जमा भी कुरान में आई हो, कहीं पे जमा नजर आएगी, जैसे यहाँ पे आपको जमा मिल गई, लेकिन खैर का लफ्ज भी कुरान में आया, अखियार भी आया, और अहरास का कंफर्म नहीं है, ये भी आई डोंट नो, चेक कर लेंगे। अफआल, खैर से अखियार यानी बेहतर, रब से अरबाब, ये वही वजन अभी चल रहा है अफआल का, रब से अरबाब, रूह से अरबाह। अब देखें,
अरवाह का लफ्ज हम कितना उर्दू में भी सुनते पढ़ते हैं, तो हम रूह से अरवाह ही बनाएंगे ना, हम इसे को रूह होना तो नहीं बना देंगे ना, ठीक है। तो नेचुरली भी हमें प्रैक्टिस से समझ आता है। रिज से अरजाज अजाब, तो आई डोंट नो कि ये वाला लफ्ज कभी आया होगा, रिज का लफ्ज आएगा, फंजलना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समाई, ये हमने सूरह बकरा में पढ़ा ही है। वयसलूना का अन रूह, तो ये भी मारूफ आयात है। रिज्क से अरजाक, अब अरजाक का लफ्ज शायद यूज ना होता हो, लेकिन हमें इनकी जमा अरबी जुबान में अगर कुरान में नहीं भी कोई लफ्ज होगा तो मे भी कहीं हदीस में हो या अरबी लिटरेचर में हो कहीं हो, तो हमें कम से कम ये अंदाजा हो रहा है कि इनकी जमा किस पैटर्न पे पड़ रहे हैं। जौज से अज़वाज बोलते हैं, सहर से असहार ये भी बोलते हैं, कुरान में भी आया। शई से अशिया, वही वाला पैटर्न अभी चल रहा है अफ़आल का। साहिब से असहाब, उलाइका अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुन नार वगैरह पढ़ते हैं। अदूब से आदा, आदा, अमल से आमाल, देखिए अमल से आमाल ही बनेगा और कुछ और नहीं बन सकता। कुछ से आप ऑलरेडी बहुत मानूस है, बहुत आसान है, कोई कोई नया थोड़ा सा लगेगा तो उदूब से आदा, ये भी हमने किसी आयत में भी पढ़ा था। और फजल से अफजाल, ये हमने आज पढ़ा। देखिए आज आपने पढ़ा ना फजल से अफजाल, हमने उस पर बात भी की कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, नाम भी रखते हैं वगैरह वगैरह, तो उससे थोड़ा सा जहन में रह जाता है जब इस तरह की बात भी क्लास में भी हम करें। फौज की जमा अफवाज जमात, कलम से अकलाम, कौल से अकवाल, कौम से अकवाम, लौन से अलवान। तो एक टर्म होती है अरबी में अलवानो अयूब, सुनी हुई किसी ने? ग्रामर की एक टर्म सुनी हुई? नहीं सुनी हुई तो कभी ना कभी सुनेंगे इंशाल्लाह। तो लौन से अलवान, फिर आपको याद आ जाएगा मैंने क्या कहा था। यहाँ पे आपने पढ़ा था कि मा लौनुहा, वो जो गाय का रंग पूछ रहे थे, तो लौन का लफ्ज जो है वो कलर के लिए अलवान। और बल्कि ये लफ्ज अरबी में और भी इस्तेमाल होता है, मुलव्विन, मुलव्वन, कलर्ड पिक्चर वगैरह के लिए भी यूज होता है, कभी आपने कहीं पढ़ा होगा। लुग से अलबाब, मसल से अमसाल, वही वाला अभी टाइप 1 ही चल रहा है, मसल से अमसाल। अच्छा, लुग से अलबाब आपने आयात भी पढ़ी थी कि उसी 1 में, इसका मतलब होता है अकल, यानी किसी चीज का जो लुब्बे लबाब होता है। बाकी मेरा ख्याल है इसमें कोई मानी में कोई नया नहीं लफ्ज होगा, अगर कोई हो तो आप पूछ लीजिएगा। मौत से अमवात, उर्दू में बोलते हैं। मिस्र से अमसार, अब मिस्र शहर को कहते हैं, एनी सिटी, तो अमसार कहीं यूज होता होगा मे बी। नहर से अनहार, ये तो बहुत मानूस सा लफ्ज है। नूर से अनवार, ये भी पता है आपको। निद से अंदाज, हम कुरान में पढ़ चुके हैं। यौम से अय्याम, और उजुन से आजान। याद रखिएगा ये जो उजुन होता है ना, उजुन कान होता है, तो जब ज्यादा कान होंगे, मतलब ऑब्वियसली ज्यादा लोगों के ज्यादा कान होंगे, वो आजान होते हैं। देखिए वो जो अजान आती है ना, अजान की आवाज, उसको कैसे स्पेल करते हैं? ये जो अभी अजान हो रही है उसको कैसे स्पेल करते हैं? ये अलिफ के ऊपर मैं क्या डालूंगी, इसके ऊपर मैंने क्या डाला? हमजा, हमजा। सिर्फ जबर डालनी, जबर, अच्छा, ठीक है ना। अजान, ये हमजा से मतलब है यूं, इट्स नॉट अच्छा। मद। मेरा मतलब है कि हम आमतौर पे बोलने में कह देते हैं ना आजान, तो आजान नहीं बोलेंगे आप, इसको नहीं, अजान ही बोलेंगे। ये अजान है, दिस इज अजान, एंड दिस इज आजान। ये जी, ये आजान यूं भी लिख सकते हैं, आजान अच्छा, एंड आजान एक ही बात है, अच्छा। चाहे मद खड़ा होगा अलिफ इस पर, हाँ, मद होगा। को भी, इसको भी नोट करें। यहां तक हमारा टाइप 1 यानी अफआल का पैटर्न कंप्लीट होता है। कुछ भी मुश्किल नहीं थी, इंतहाई आसान थे। अब आपको ये सारी उसकी रिवीजन दे रहे हैं, ठीक है ना। ये सारा यहाँ पे कुछ आयात वगैरह, यफ्तहुन्नल अब्वाबा, हल के साथ क्वेश्चन पूछ लिया तो नाम के साथ जवाब दिया, इसकी हम ऑलरेडी काफी प्रैक्टिस करते हैं। अब दूसरा एक पैटर्न आ गया टाइप 2। इंटरेस्टिंगली पहला जो टाइप 1 शुरू हुआ था ना, वो भी अल्फुन की जमा से शुरू हुआ था। तो अब आपने नोट किया कि अल्फुन की एक जमा अलाफ थी ना। कौन सा वाला पैटर्न चल रहा था? ये वाला अफआल का चल रहा था। इसका वेरी फर्स्ट आप देखेंगे तो वो अलाफ थी, अलाफ, ठीक है। और यहाँ पे अल्फुन की दूसरी जमा दे दी है उलूफ। तो एक लफ्ज की एक से ज्यादा जमा भी पॉसिबल होती है, एक से ज्यादा पैटर्न्स भी पॉसिबल होते हैं, हर एक के नहीं, कभी कभी कहीं कहीं। तो अल्फ, उलूफ, फुऊल का पैटर्न है। अजर से उजूर सवाब को कहते हैं। बकल से बकूल, तरकारी सब्जी को कहते हैं। और वो जो शॉप होती है बकाला वगैरह, उससे भी आपको पता है, बकूल। शहर से सुहूर, जादू वाला जो शहर है ये उसके लिए। उसके बाद सदर से सुदूर, जहर से जुहूर, जहर पीठ को, पुश्त को कहते हैं। अहद उहूद, ये लफ्ज भी हमने कहीं पे पहले पढ़ा था।
तो اور کیا رہ گیا اس میں؟ فعول کے پیٹرن میں عین سے عیون، لاسٹ ٹائم بھی ہم کچھ آیات میں پڑھے تھے، پتہ نہیں کسی 3 میں یا 4 میں. عجل سے عجول، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں ابھی سورۃ البقرہ میں. قلب سے قلوب، ملک سے ملوک، ملک سے ملوک، نفس سے نفوس. اب دیکھیں یہ دو جو پیش ہے نا، ان کو آپ نے ذرا خیال کرنا ہے. عیون، عجول، قلوب، ملوک، نفوس. قلب سے قلوب. اب دیکھیں قلب سے ہم اپنی مرضی سے کہیں اقلاب نہ بنا دیں کہ جی وہ مطلب بن سکتا ہے یا کچھ ہے یا اس کا بھی کچھ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. قلب سے قلوب بھی بنے گا، لیکن قلم سے اقلام بنے گا. تو یہ آپ نے ٹائپ 2 پڑھی، فعول کی ٹائپ، ٹھیک ہے نا. کمی تھے اس میں الفاظ، پہلی والی ٹائپ میں زیادہ الفاظ تھے. تو یہ سارے اس کی دوبارہ سے پریکٹس دے رہے ہیں. حل، ہم، الوفن، کیا وہ یعنی 1000 ہیں تو نام ہم، الوفن وغیرہ. تیسری ٹائپ ہے فعال. تو اب سے ہمیشہ جمع عبادی آپ نے پڑھی سنی ہے نا، غلام. آپ نے عبود تو نہیں سنا اس کا، ٹھیک ہے. دار سے دیار، دم سے دماغ، باہر سے بہار، ماں سے میاں. یہ لفظ بھی آپ نے لکھا بس دیکھا ہوگا کہیں پر پڑھا ہوگا، ہے نا. جی جی. واش روم اسکیل جو ہوتا ہے، باہر سے بہار. یہ ہو گیا ہمارا پیٹرن نمبر 3. تھوڑے سے تھے اس میں، آلریڈی یہ سب آیات میں پڑھ چکے نا، دم دماغ وغیرہ آپ پڑھ چکے نا. اور یہ اردو میں بھی دیار کا لفظ استعمال. اس کے بعد ہے فعلا کا ایک اور پیٹرن، پیٹرن نمبر 4. رحیم سے رحما، رحم کرنے والا. رحما جو رحما ابینا کچھ اس طرح کے آیات میں پاس بھی آئے ہوئے ہیں. شریک سے شرکا، شہید شہدا، فریق فرقا، گروہ کو کہتے ہیں. علیم علماء، عام بولتے ہیں نا ہم، تھوڑا سا اردو میں تھوڑا الٹا سیدھا بول دیتے ہیں. علیم سے علماء، علماء. تو اس کو اپنی اردو کو بھی بہتر بنائیں. یہ آپ کا تھا ٹائپ 4. رحما، شرکا، شہدا، فرقا، علماء آسان ہے. ان کو پیئرس کی فارم میں پریکٹس کریں ان کو، اور آیات کے ساتھ تطبیق کریں ان کی. کتاب سے کتب، فعلن کا وزن ہے، فعلن، کتب، رسلن. بہت معروف یہ پیٹرن ہے، ٹھیک ہے. ذلول سے ذلل، ذلل. نبی سے، اچھا یہ اس پیٹرن میں صرف ہمیں 3 الفاظ ہی ابھی سمجھائے جا رہے ہیں. کتاب، کتب، رسول، رسل، ذلول، ذلل. پیٹرن نمبر 6 میں نبی سے انبیاء. دس از افعیلا کا پیٹرن. یہ جو پیٹرن ہے نا، اس پہ آپ نے زیادہ وہ نہیں کرنا کہ پیٹرن یاد کرنا ہے. بیسیکلی آپ ان کو یاد کر کے نا تو پیٹرن پہ چلے جائیں. انبیاء کو سمجھ لیں تو افعیلا بنا لیں، انبیاء سے افعیلا بنا لیں. ضرورت نہیں کہ آپ نے افعیلا سے انبیاء بنانے، ایسے اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی ضرورت ہے. آپ نے اس لفظ کو اصل میں پہچانا ہے. اگر میں کہوں گی جو اسٹینڈرڈ ورڈز ہیں نا، ان سے گھبرانا نہیں ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ ورڈز ہیں، ان کو ہم کیسے یاد کریں. کسی بھی جیسا ٹیبل کے نام ہیں کہ یہ جی باب انفعال ہے، انفعال یاد ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کو انقلاب کا ٹیبل، انقلبہ کا ٹیبل اور اس طرح کے باقی ٹیبلز یاد ہونے چاہیے. تو جب آپ ان ٹیبلز کی پریکٹس کر لیں گے تو پھر آپ کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے جس کا اسٹینڈرڈ نیم از انفعال وغیرہ. اسی طرح ان کے بھی آپ نے الفاظ معنی پہ توجہ رکھنی ہے، واحد جمع پہ رکھنی ہے، اور بعد میں اس کا پیٹرن خود ہی سے آپ اس کو یہاں سے میچ کر لیں. غنی سے اغنیا اور شدید سے اشدہ. تو جو ڈبل والے ہوتے ہیں نا ان میں تھوڑا سا آپ کو کنسٹرکشن تھوڑی سی چینج لگتی ہے. معنی کے اعتبار سے دیکھیں، ایک معنی تھا تھوڑا سا آپ کو میں یاد دلانا چاہ رہی تھی، ذلول وہ جو گائے کے بارے میں آیا تھا. تو ذلول سدی ہوئی یا جو ٹیم کیا ہوتا ہے کسی جانور کو، یہ اس کے معنی. باقی غنی سے مالدار وغیرہ، شدید سے سخت، تو سب یہ آپ جانتے ہی ہیں. ایک اور پیٹرن ہے فعل، بسلا تن سے بسل، پیاز. تو یہ جو پیٹرن ہے نا، بقرۃ سے بقر، یہ کیا ہوتے ہیں کہ جو اس جنس کی ایک چیز ہوتی ہے وہ گول تا کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو پوری یعنی کہ ایز اے کلیکٹو سمجھے جمع ہوتی ہے وہ اس فارم میں ہوتی ہے، فعل کے فارم میں، بسل، بقر وغیرہ کے فارم میں. عدسا، عدسن. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے آپ کہیں گے کہ عدسا تو ہم نارملی دال کو کہتے ہیں، تو دال کا ایک دانہ از ناٹ عدسا. مطلب ہے کہ جو دالیں ہیں یا اوور آل دالیں ہیں وہ عدسن ہیں، اور کوئی ایک دال ہے تو دیٹ از عدسا. سوپ پیا ہوا عدسا کا آپ نے ضرور، ہے نا، عرب میں عدسا، عدسا سوپ. اغلف کی جمع غلف. اچھا یہ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ پڑھی تھی نا آیات، تو جو وقالوا قلوبنا غلف، 3 میں پڑھی تھی، 4 میں پڑھی تھی، کہاں پڑھی تھی؟ آپ کی کلاس میں پڑھی تھی؟ ابھی پڑھی تھی میم، ہاں جی ابھی لاسٹ بالکل. کلاس. یس. تو یہ اس وقت بھی تھوڑا سا اسٹرینج لگ رہا تھا کہ اغلف کی جمع غلف ہے، تو بلکہ اس کا واحد بھی تھوڑا سا اسٹرینج لگ رہا تھا. باہر یہ کہ اغلف اس کا واحد ہے اور غلف اس کی جمع ہے. اب آپ دیکھیں کہ ابھی پیچھے جو ہم نے کچھ واحد پڑھے تھے وہ ہم نے بلکہ جو جمع پڑھے تھے وہ کچھ اس سے ملتے جلتے پیٹرن بھی تھے، حمزہ سے شروع ہو رہے تھے.
تو یہ لینگویج میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں نا، کمپیئر کرتے ہیں ان کی پیئرز اور یہ وہ سب کچھ ہے، تو پھر اس کی کافی بہت جس کو کہتے ہیں کہ نیچرلی پریکٹس کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اغلف ولف اغلف ولف. تو ہمارے دل قلوب، ویسے بھی قلوب جمع استعمال ہوئی ہے نا، ہمارے دل غلف میں ہیں یعنی غلافوں میں ہیں. تو پھر یہ بھی آپ اس کو اور اس کو اس طرح سے آیت کی مدد سے یاد کر لیں کہ غلف مسٹ بی جمع. تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ اغلف اس کا واحد ہوگا. کبھی کبھار ریورس میں بھی یاد کرنا اپنی سمجھ کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے فوم، فوما، اس کو گندم معنی دیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی لہسن ہے. بہرحال آپ اس کو لینگویج میں مزید لغات میں چیک کر سکتے ہیں. فوم. میم تو بہرحال یہ جو سارے گول تا والے تھے یہ کیا مؤنث کنسیڈر ہوں گے؟ نہیں، نہیں، ابھی اب ان کو مونس وغیرہ میں نہ لیں. بس یہ اسماء ہیں اور یہ ان کی جمع ہے. یہ مونس میں نہیں. ٹھیک ہے. ہاں. اور بہت سارے آ جائیں گے نا، جس طرح یہ ابھی اس والی چیز کے اوپر فی الحال ہم نہیں جا رہے. اس میں جینڈر والی بات نہیں تھی. ابھی ہمارا جو ٹاپک تھا یہ والا، جتنی بھی لسٹ آپ نے چیک کی یہ واحد جمع کی تھی. خرجوا من دیارہم، دیکھیں نا دیار آیا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے، وہ سب نکلے اپنے گھروں سے، کیونکہ دار کی جمع دیار. ٹھیک ہے. اب کچھ مسلینیس آ گئی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیچھے جتنے بھی پیٹرنس پڑے ہیں ان سے بھی تھوڑی سی ایکسیپشنز آ گئی. باہر سے ابہر بھی بنتا ہے. کہاں استعمال ہوا ہے تو نہیں پتا، انہوں نے ہمیں واحد ہی دکھایا. باہر سے ابہر بھی بنتا ہے. اور ایک جمع ہم نے پیچھے پڑھی تھی، وہ کیا پڑھی تھی؟ بہار پڑھی تھی نا. ٹھیک ہے. بہار ہم نے پڑھی تھی. یس. تو ایک یہ جمع استعمال ہو رہی ہے، ایک یہ جمع استعمال ہو رہی ہے. تو لیٹس سی کبھی ہمیں ابہر سے واسطہ پڑا تو چیک کریں گے. نفس کی جمع انفس ہے. یہ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہمیں کسی نے یہ پیٹرن یاد نہیں کروایا نا. مگر کتنی آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نفس کی جمع انفس آتی ہے. اب وہ پیٹرن ہونا یا متفرق ہونا یا کچھ ہونا میٹر ہی نہیں کرتا. آپ کو اس سے کچھ بھی، آپ سے کچھ سوال نہیں پوچھا جائے گا یہ کون سا وزن ہے. اچھا چلے وہ پوچھ بھی لے کون سا وزن ہے تو آپ کہہ دیں کہ یہ آپ اس کا وزن خود ہی اسٹینڈرڈ بنا لیں، آپ فول کا وزن بنا لیں، کچھ بنا لیں. سپوز کسی میں کوئی وزن پوچھا جاتا ہے تو وزن بنانا کوئی چیلنج نہیں ہوتا. مطلب وزن کو اگر یوں رٹافائی کرنا ہو تب تو وہ وزن کبھی بھی یاد نہیں ہو سکتے. اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس طرح سے وہ گروپس بنانے کے لیے، سکھانے کے لیے اس طرح سے انیشیلی کیا جاتا ہے. طعام سے اطعمتن بنتا ہے اور اس کا کوئی نہیں جمع بن سکتی. فتن ایک لفظ ہوتے ہیں، سورہ کہف میں آیا ہوا ہے، تو اس سے فتیتن اس کی جو ہے وہ جمع بنتی ہے. اب قردتن آیات میں آیا ہوا فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ کونو بھی آیا پیچھے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جمع کا ورڈ ہے. یس دس از جمع کا ورڈ اور اس کا جو واحد ہے وہ ہے قردن. قردن. تو کہیں کہیں پہ واحد کو یاد کرنا چیلنج ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں شاید قردن کا لفظ ہم نے نہیں ابھی پڑھا یا نہیں ہمیں نظر آیا، لیکن قردتن والی آیت سبھی کو یاد ہوگی یا یاد آ جائے گی. تو کہیں پہ جو لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے آپ اس کو لے کے اس سے واحد پہ آ جائیں، کہیں پہ واحد سے جمع پہ. نار کی جمع نیران. تو ویسے انٹرسٹنگ سی جمع ہے لیکن پتہ نہیں کہاں یوز ہوئی ہے. نار کا تو سب کو پتہ ہے. تو کچھ الفاظ سے آپ مانوس آلریڈی ہوتے ہیں، کچھ سے نہیں ہوتے. انسان کی ایک جمع اناس بھی ہوتی، قد علم کل اناس مشربہم، تو اناس بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. حجر کی ایک جمع حجارہ بھی ہوتی ہے. اسیر سے اسارہ بھی ہے، اسیر کی اسارہ ہی ہوتی ہے. اور سنت ان سے سنین سال کے لیے ہوتا ہے. عدد السنین والحساب، سنین ایئرس کے لیے ہوتا ہے. تو آگے آیات ہیں یاتکم اسارہ، جب وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر. تو یاتو بھی تو جمع ہے نا، تو یہاں پہ اسارہ پھر اس کی جمع ہی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ جو لسٹ تھی نا، اس کو ظاہر ہے کہ پہلی دفعہ پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے نا بہت سارے انفارمیشن ہے، بہت سارے ڈیٹا ہے. بلکہ آج کے دونوں لیسنز اسی ٹائپ کے تھے نا، کہ اس میں بھی ایک لسٹ 3-4 قسم کی لسٹ آ گئی تھی. اس میں بھی لسٹ آپ کے پاس گرامر کے سیکشن میں. تو یہ obviously پورا ویک آپ کے پاس ہوتا ہے. ویک میں کلاس کا پیٹرن ہی تھوڑا ڈفرینٹ سے پیٹرن ہونا تو یہ چاہیے. عربک سیکھنے کے لیے نا ڈیلی پڑھائی ہوتی ہے نا، مدارس کا یہ سسٹم ہوتا ہے نا، ہفتے میں 6 دن پڑھنا ہوتا ہے آپ کو اور 7ویں دن آپ کے پاس بہت سارا ہوم ورک ہوتا ہے، وہ آپ نے کر کے لانا ہوتا ہے. اتنی عربی دن رات پڑھتے ہیں، پھر کہیں جا کے وہ سب چیزیں ذہن میں بیٹھتی ہیں. تو آپ نے پورا ویک اپنے پاس آپ کے ہوتا ہے تو اس کی پریکٹس تو کرنی چاہیے. جتنی پریکٹس آپ کریں گے اتنی ہی یہ باتیں پھر آپ کے ذہن میں بیٹھتی ہیں اور آپ کو نیچرلی تھوڑی سی پریکٹس میں آ جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس ختم ہو گئی. کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں.
छोटी छोटी सी देखिए सूरत अल बकरा की एक एक आयत हमने पढ़ी है, बाकी हमने ग्रामर में सिंपल रूल्स लिए हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं था इंशाल्लाह। तो एंजॉय करें, अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्र अदा करें कि हमें कुरान पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक मिल रही है। ऐ अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, खिलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाइए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। क्लास खत्म होती है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है, ग्रुप में हम मौजूद होंगे, कोई सवाल हो तो आपसे कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह अस्सलाम खैरन। एवरीवन, थैंक यू अस्सलाम सिस्टर, वालेकुम। थैंक यू ऑल दी मैम स्टूडेंट्स। ग्रुप में तो खुद ही सुना सकते हैं ना कोई भी टेबल्स वगैरह, ताकि श्योर प्रैक्टिस हो श्योर जाए। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल, खुद से सुनाया करें, खुद से आप सुनाएंगे तो दूसरों को भी याद आ जाएगा कि यह सब कुछ सुनाना चाहिए, है ना। तो दूसरे लोग भी याद करेंगे तो याद दहानी बहुत अच्छी चीज, ठीक है, जरूर आप इनिशिएटिव लेंगे। ओके जी, थैंक यू।